Song. Song check.
kaniting penandit, pagumpisan talang pigunaman, ding pitong tauling amano ning ginutamong Heso Kristo, kabang makapakuya king krus. Talakad tapo para king pamuklat dalit. Siklo tamo po. Panalangin king ginong makapako king krus. Itamongan po. Kayumuyumuan at lubos maganakang ginong Jesus. Balikdan mo kami ngening makasiklod kami arapan mo. Manalangin at magparalampo. Alangalang king pamagpalasakit mo't pangamate king krus. Pabustan mong lalo pang milablab, ingke kaming kasalpantayanan. Papanetalyan mong mabiya karing puso mi, ing kapag nasang sumisit painggulot karing kasalanan mi. Kabang gaganakan at pigugunaman milaring kekang amano, alkusan mo kami banlalong maging mayap mong talatuki, emuking amano, nune patiking dapat.
Magsalita ka kay kami kalguran ming Gino. Uling na sa aming miligtas kapamilataning pamakyagon mi, king malmutlas at kamatayan. At kayabe mo king kekang pamanyubling mebye. Mibangon kami mo naman, king pamibayong biye. Amen. Loklok tamo po. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing pamamako king krus kang Yesu Kristo ang ginutamo agpang king malapasyon. Iyang sasabi kanita, San Mateo king sulat na, kanitang eminumia. Sigmit daneng agad keta, king krus pepa sa kindara. Kanitang mabusbus nala, dingmingat bang paripana, karinaping timpak daya. Ing minunang pinakura, itang kailing gamat na. Tikirang pinakukabod, ingwana ng gamat Jesus, di takman miabot. Kanitang gewarang busbus, king kabakle naning krus, tinaliran ng inagad, itaning wana ng gamat, ning makayubong Mesiya. Hanggang busbus emiras, alang patuguting batak, kay batyang pinakura, ila namang pitumpangda, ding malabitis ng adwa. Lasaing pakueya pa, makatudpik pukdanaya. Ing dayame nga sambulat, tutularing epayampat, bulusing keyang katulad. Itaning gabundaranak, pawing manibat king sugat, sa karopen ulit pikpok, dingatlong pa kung menagpus, se kabiling depaing krus. Ing lupa na makasubsub, king gabuning Ginong Jesus, dingatlong dango tabakal, pepa malungkit dong penalsal, pikpuk peka tibe-tibe, nganing karelang ukulan, banemitage di takman, bangkeneng tutong tibubos, ing pakakalulong Jesus, biling telin datareng krus, king gamat bitis na atud, dit manalane nga kilos, bagkus lalo miraragdag, ing muaradet ang sukab,
baguing Ginong Mesiya, king tanayo malak-malak, mi pakung bitis nat kamat. Pamamasa king Ebanghelyo, ibat kang San Mateo. Karas da king lugal amayayaos Golgota, lagyong mga baldugan lugal ning bungo. Pepay numandeng ala kasemutanan at du, kabudatak mana, enabelaw sininom. Pinakura ne king krus at kaibat, pi parti-partira ing kayang imalan, king kapamilatan ning sapalaran. Kaibat nanita linuklukla ka rin, at bintayan de, king kabuntuka na, mibili lang kasulatan tungkol king sandali laban kaya, at antikeni ing mababasa. Itiya i Jesus, ing ari daring Hudyo. Kayag nana, pinakurala naman karing krus, tingadwang tulisan, mingat bala kaya. Ding taong lalabas, pipiling la, at palmurande i Jesus, at ngara. Ika, ing bisang maglasak, king templo, at kilub ning at lungaldo italakad ning pasibayo, but emo iligtas ngeni ing kekang sarili, kuldas ka keng krus mo ngayan, nung ikapin ing anak ning Diyos. Ing mumunang amano, ipa patawaran mula, uling erabalo ing daraptanda. Inyang miras laking lugal, amayayawos ing bungo, ding sundalos, pinakuray Jesus king kayang krus, at ding adwang kriminal, karing krus, amingat ba, keta kang Jesus. Ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili, Jesus, penalangin noret ang sundalos, ipa patawaran mula, uling erabalo ing daraptanda. Ding sundalos, pirakera-kera ing imalan, alikas da kang Jesus, mi papaningal mala. Ang gano ka rin yung pakalulu na ning Diyos. Hanggang no ka rin ing pasensya na, hanggang kapila na katamo patawaran, karing kasalanan, apaulit-ulit tamong gagawan. Maralas po ay isip ko, kaganakan ng kaganakan ng Diyos. Kasi po, bistaman makasalanan tamo, at nengkay, o maralas, at intang gagawan ay husto. Kaluguran na katapa rin ng Diyos. At tsuya po, nanuman oras ning biyata mo. Mapilan po kaya kayo, lalo na po retang mga tuwa, at malambat ng mag-serve king pisamban. Baluyo po rimpengari ko. Ima ko po, ampoy daddy ko. Pareho lang pong aktibong miyembro ning pisamban kanita. Pareho lang miyembro ning Lecom at Legion of Mary. Anya po patse akit yoko. Ngayo po agad, aliway kang anak dari kaya. Baluyo ko po, uli darin pengari ko. Baluyo pong dinurot ing love story darin pengari ko, keniking pisamban. Pareho la pong masayang susuyo ketiking pisamban kanita. At 12 years la pong mi relasyon. Inya po niyang 2003, mi kasala po ketiking pisamban tamo. At 2004, mi bait ko po, at may binyag mo naman keti. O neng uling elaman po perfecto yung biye. At tutong daratang ing kapagsubukan. Pabanwa ko pa mo po. Mi kawani no rin pengari ko. Siyempre po, kanita, ala ko pang kamali-mali king makanyan. Metong kumong bingot at alang kabalo-balo. Opo, mi papatela kanita ding pengari ko. Makarineman po, pero miras paking puntong, mi pagusgado la,
bang kanita, kuananding custody ko, nung nining maningat ka na ako. Balo ko po, maragula pisasabyan kanita king pisamban, ing milyari kaya kami. Anya niya nga, balo ko po ita. Sabi ko naman ng sinabi ng Ginoong Yesus, patawaran mo la, uling era balo, ing darap tanda. Patse po talagang mimwa ka, mo talaga balo yung daraptan mo. Patse yung sukalub at hinanakit, yung mimiral kaya ka, alakang mayap, aarapat. Yang anak ko po, mga 5 years old ko, uling maraton ko kang mako San Juan Nepo. Siyempre, mo malyaring ako tang nukar niya daddy. Kasi po, tune abroad, idadi ko kanita. Balo kaya mo idadi ko, patse atin niyang padala ka na ako. Gamit, pialungan, gatas, iba't Amerika, retang coloring book. Ang poreta pong padala ng picture ka na ako nung makananing Vienna, karing King America. Ang po siyempre, neng kay akakasabi ke. Kanita pong panahon na ita, ela talaga misasabi, ding pengari ko. Patsi atin niyang burin pasabi ma ako, padala na pakarendara ko, rempong kapatid ng daddy ko. Talagang mua at sukalob, ing mimiral kanita. At kabang susulong ko po edad, ditak-ditak po, maging malino ka na ako, nung makanano kaming pamilya. Tinggap ko na king sarili ko, nadagol ko king metong a broken family, napatsiya mag-celebrate kong Pasko at bayong banwa. Imako mo, yang abe ako, rihapo ko, at dingpisan ko. Totoo naman po niyan, never ko pa pong experience ing magpasko ko na abe ako pureng adwa kong pengari. Tinggap ko na mo po na makanita na yung biya ko. 2012 po, yung minuli ay daddy ko. Banta po, pagtao na ako king 7th birthday ko. O ito po yung first time na ikot kong may sasabing masalese ding pengari ko. Misabi la po pauli ko. Ban kanita, maging manayon at masanting ing birthday ko. Gewara po kanita keniking kamarin, keniking tulad ning pisamban. Aga nakako po, 400 lamigit deng bisita mi kanita, at halos tao lang ang pisamban deng bisita mi. At itang picture mi po kanita, na buong pamilya, ang gaman po ngeni, yang panay akong lalawen, uling anak e pong kasaya ka rin. At ito po yung last time na pareho ko nga kaya bedeng pengari ko. At meging masanting din po kasi may sabi nung pasibayo. At ang gaman po ngeni, okay na laking metong at metong, miniral ing kababan at lugod. At balo ko pong ing Diyos, yapin itang gewa ng dalan, bansale sela at mi kapatawaran. Pero kabang daragol ko po, siyempre, uling ako mong diling anak, only child ko po. Maho ko pong kapatid, niya po ring hanggang pisan at kaluguran ko. Tuturi ko ang kapatid, uling ako pumipagkaluban. Agad lakasing mikawani ring pengari. Anya po'y mako neng kay, paglokwan ke. Ot bayo ko mikawaning daddy, tayok gewang kapatid. At may lina ke po kanita. Kasi po, tutong masakit, patsya kawani la rin pengari mo, kay ba't ika mong diling anak, bala mo po, pupusanan mo ngan. At baloyo po, patsya po sisimba ko, o mag-serve ko ng Domingo. Kay ba't atin kong akit, metong lang pamilya, metong atatang, metong ayma, ang poreng anak da, sisimbala, as nung kasayang akakit, ako po, mainggit ko. Kasi po, ko po, ala ko pong makanita. Anyay kayo pong buo pamilya. I-cherish nyo po at paulagan retang penandit na masaya kayong magbanding mi papamilya.
Adyang ketang simpleng parala na mo ning pamanyemba. Kasi po, eega na gana, atin pamilyang kalupayo. Yako po, akakityo ko mo pong panay masaya, palgigitan, malakasing sense of humor, pero kilob, atin palang sakit ang makasalikot. Anya po kaya kayo pong pengari at talasawa, bayo yu po desisyonan mikawani, pisabyan at samasan nyo pa mo po. Isipan nyo pa mo po rin anak yo. At nung nanong maging lagening kaya kayong pamilya, patsemi kawanin na kayo. Kasi po, ring anak ilang tutong magdusa. Dalan at dalanda king pamagdagulda, ing pamikawani yo. Pero makanyan pan po, pasalamatan ko ang maragul ding pengari ko. Kasi po, adyang kawanila, era ko po pepabren. Bibyedangan po yung hanggang kailangan ko. Pag-aral da ko, susuportan da ko, nung nanula rin buri at hilig ko. Lalo na po king pamagprosesyon. Anya bayo kaya po pupusan, ining mumunang amano. Makanano po yung mamatawad, diyang masakit nung masakit gawa kaya ka ring tao. Nung nga pong Ginong Yesus, kabang makalambitin niya ketang krus, kabang pito yato yadering Hudyo, ikwano pang penalangin kingib pa at penyawad tawad. Itamo rin po sana, kaya katamo miral ing kapatawaran, kababan at lugod. Ulinging biyatamo po kaya tiking yato, makuyad mo, matetamo mo. Anya kabang mabiyatamo po, gawan tayang masaya at makabaldugan. Ilakoing kamwa at sukalalob, ating kayapan, yapong kaya katamo, pairalan. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kay batning mumunang amano, o banal at alapan at bus, makatipon kami ngeni king arapan mo, ban manigapu king kaya kang lunos ampon pamamatawad. Mipnong kababan ming aminan, ing kaya kaming kakulangan at kainan. Ika, o Diyos, ing paniwalan ming makapaglako, king bayat ning umengdugpang kaparusan. Bukod mo king sangkan, ban at busan ming tao, iba't king gapos ning kasalanan, at iligtas me, inyasat, pain tulot mong mipako ka, king krus. Apin iyan, ing kaya kang dela, king kaganapan, at king kaya kang pangapako, king krus. Penalangin mo naman, ing kapatawaran, ampon kaligtasan, ning meto ketawan. Saupan mo kaming mibyebye, agpangking turo mo, ampon alimbawa, maging kawangis da kasana, at manatiling tapat kaya ka. Alimo ka ring penandit, na manawa kami kabilyan, nunayang gaman neng daralan kaming mabayat, akapagsubukan. Kabang manalangin kami kaya ka, at manyawad king kapatawaran mo, dinan mo kaming sika ng loob, ban patawaran mila naman, ring mi kasala kaya kami. Saupan mo kaming mamatawad, antimoing depat mi, inyang makapako na ka king krus, king Kalbaryo. Amen. Talakad Tamo po. Kasalanan
Loklok tamo po. Ing kaduang amano, ngenimuring aldoyti, makiabe ka kanako, king paraiso. Pati na itang metong karing kriminal, akayag na ng makapako, may kitambulugya, king pamagbalik kang Jesus. Ewari ikay Kristo, iligtas mo ing sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapat ita namang metong a kriminal, sinalabat ya at inamanwane nga na. Talagang alakang takot king Diyos, para tamong makapako kiaring krus, dapat ikatangadwa, sukat ke kata ing magdusa, uling pangain tuliran ning kekatang depatan, dapat ing tawong iti, alayang depatan na numang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sa potang miras na ing pamag-ari mo. Sasabihan kong tutuke ka, nga nang mekibat Jesus. Ngeni mo rin, aldoyti, makiabe ka kanako, king paraiso. May banggit po king pamamasa na kaba pong makapakuya king krus si Jesus. At niya pong kayabe, mi pa ako ewari po. Adwala pong taong kriminal at makasalanan. At ita pong metong inawad na kang Jesus nga na, ganakan mo ko sana potang miras na kaking paraiso. Karine po sinabi ng Jesus ing kaduang amano na, ing katutuan sa sabihan ko keka, ngini mo rin akayabe mo king paraiso. Keni pong kaduang amano ay inapse na kikatamong Jesus, atin ko pong atlong salita or atlong amano na buring di ng pansin king kanakong pamigunam. Pero bayo ko po sabihan, dening atlong amanong areni, paborenyo ko pa mo pong magkwento king metong apartina ning bieko. Anya pong mag-aral kong college, ing pong goal ko, at panay kong pangadiki nga pong gino, ing sana mi pasar ko, king pamag-aral ko, or mayari ko king pamag-aral ko, at mi pasar ko po king board exam. Anya, king 5 banwa ko pong pamag-aral, bala mo po oy taing meging laging highlights, ding balang pangadiko. Hangga po ketang dinatang ing mi graduate ko, at mag-review ko po Manila para king board exam. Kabang mag-aral ko po kanta king Manila, iapa mo rin po ing highlights ding balang pangadi ko, ing mi pasar ko king board exam. Kanita po mag-novena ko pa balang Webis kang St. Jude, at mag-attend ko din pong novena masses balang Miyerkules king Quiapo Church. At iapa mo rin po ing panay kong pangadi, ing Lord, sana mi pasar kong board exam. Hangga po king dintang ing meto nga aldo, around October 2018, atin kong abasang text message. Atin ko pong abasang text message, menibat kang ating ko. Sabi na po, Achuya Hospital Mama, makatubuya. Inugali ko po kasi, potang umena akong manigaral, mag-off ko pong cellphone. At ing message na po ating ko, bengiya pa. Abasa kay pa mo, abak itang kagising ko. So kagising ko po, may mirapal ko pong ginayak, at may mirapal ko pong minuli Pampanga kanita. Uling may bigla ko kingabasa ako. At ako po tinaglus minuli bale, dinaretso na ako po hospital. Kadatang ko po kayong hospital, ikit kay Mako, po makatubo. So umipas na ako pong bagya. Pero maka-oxygen niya pa po. Linipas po yung mapila na aldo kanita na makakonfine ni Mako. Linwalda po ditatang ko kayong hospital.
Kabangatyo ko po bale, kaya be ima ko. At feeling ko po, there's something wrong with her pa. Bala mo po aliya pa okay. Kasi po, andyang maka-oxygen yaking balekan ta, at bala mo pa nagalana pa yung pangisnawa na. At ane pong kabilis magisan ing metong maragulatang king oxygen. Siguro po 3 hours mo, magisan ne. Anya, kadatang na pong ating ko kanita, ampoy tatang ko ibat king obra. Sinabi ko karela, ibalik tayo ospital mama. Kasi bala mo ay man okay. At inuli tayo. At karina po sinabing ating ko kana ako, ing totoo, sabi na po, may terminal case na yung sakit ng mama. Sabi na ning doktor, baka pabulan, or mabot pang pabulan, alana. Ing sakit na po kasing mako, daragulya puso, bala mo po, maximize na nitang dagul na. Anya, po curable. So, may bala mo po, ala na po talaga kanta. At, anya pong dimdam kay ating ko na sinabi ng may terminal case, ing sakit ng mako, bala mo po may ngalambot ko, tapos may ngay na ako, may kulong ko king CR kanita at may ngaga. Ing tutuna po kanita, eda po balaburing sabihan ka na ako, ing tutong kondisyon ng mako, uling balo da mag-prepare ko para king board exam. Eda po buring mag-worry ko, at mila ko focus, king pa mag-review ko. Pero alanapin man po, may wala ko focus. Kasi kanitang abalo ko po yung institusyon ng ima ko, suddenly po, itang panay kong pangadi, manibatan niyang megong pisa akong megaral, na laging highlights na ning sablang pangadi ko, biglaya pong megbayo. Dati po yung pangadi ko, sana may pasar ko kayong board exam. Pero manibad po anyang abalo ko yung tutong kondisyon ng mako, bigbayo ya po yung highlight ning pangadi ko. Ito pong dating Lord, sana may pasar ko king board exam. Megin niya pong, Lord, sana ko mabaya pa biya imaha ko. Pilan pong aldo yung milabas, anyang abalo ko yung tutu, eko po mag-review masalese, at eko rin po mag-attend review classes king Manila kanta. At syuko mo po bale, abayanan at susulitan ing aldo, kaya be imaha ko. Tapos misan pong aldo, pekisabianda ko po di ating ko at ding pinsan ko. Sabi ta po ka na ako, sundo mo ing pa mag-review mo, mag-review ka para kang mamo. Kaya rida ako pong sibyanan ding ating at koya ko kanita. Kabukasan po, linawas na ako Manila. Sakto Miyerkules po, ikat kaya po itang kaklase kong simbakya po. Kabang mangati ko, sabi ko, Lord, andyang ako pumipasar king board exam. Sali saya mo po ima ako. Okay na ako. At kaba pong maglakad kami kanita, pauli dorm, kaya bitang kaluguran ko, bigla na pong sinabi ka na ako, mi pate-patela rin mi kakapatid kaya kami, mi pate-patela di mako. Penga di ko sana maging okay na la. At kauli mi po Pampanga, parehas kami pong mesaya, nining kaklase ko, uling kahuli na po kano, disna nala dimana at din kapatid na, masalese nala. Tas ako naman po, kahuli ko kayong bale, andyang po mag-oxygen ima ako kanita, agyo na po. Kasi po wanyang bayo kumako, pag mila ko po yung oxygen, na po agyo. So wanya pong magpahuli kung pasibayo ba't may nila, agyo na po. At sindu ko pa mo rin po yung pangadi ko kanita na andyang ako pumipasar king board exam, sa lesaya mo ima ako, okay na ako po. And around November 22 po, around 4 a.m. po kanita, linwal na rin results ng board exam. At king eko po asahan, andyang ing pangadi ko na andyang mibagsak ko, okay mo basta sa lesaya ima ako. Eko pa mo rin pumipasar king board exam ko. Kanta. At kaba pong gagaga ko king pagkeran kanita, may pagising niya po ima ko. Sinabi na pong ating ko kaya na eko mipasar. So, imbes na po kumyak ko pang kumyak,
Mi pakaili ko kang mako, sabi na po, tok nang nakangkikyakken ot katsura mo nga na. Wala mo po itang hanggang takot ko, poto madismayala ding pamilya ko kana ako. Mila ko po ita pauli ng ima ko. Kay ibat Pasko po kanita atin kaming family reunion. Itang sinabi na ning doktor na enemiras pa bulan ima ko, may kapagpaskuya pa po at kaya miya pang mag-reunion kanita. Malakas ya, masiglaya, bala mo migbalik ya po king normal ng kalusugan. Anya nga na po ning doktor kay kami kanita. Kaya ring okasyon, manyat tamong second opinion, karing aliwang doktor, po may misdiagnose ko, nga na po. Pero, na po ni ko ang mayari ang okasyon king pamilyami, that was January 2, 2019. Birthday na po nitang pinsan ko. Kaba pong mag-lunch kami kanita, sabi ng mako, Bisayang mga tagilo, pero binawal niya pong ating po. At kaba pong papaynawa kami kay Batmengan, biglaya pong tinasing heart rate na, ing normal heart rate na po kasi 60 mo. Pero ita pong aldo nga ita, mira siya pong 200 plus, ing heart rate ng mako. Anya, pilayade po hospital kanita di tata ko. Ano pa pong kasales, makapaglakad diya pa at makipagkwentuhan king sakin kabang pupunta laking hospital. Pero kalub na po king emergency room, kakera na king pagkeran, biglaya pong mag-flatline. Pero revive de pa po, andyang 30 minutes de pong re-revive. At ito pong kinabukasan, January 3, 2019, around 3 p.m., pintalanda kami po ring doktor, ketang waiting area kanita. Sabi da po, every 2 minutes mag-flatlining pasyente. Kanita da kami po peke sabihan ding doktor, na nung karing susunod pang mag-flatline ng mako, nung i-revive de pa. Bala ko po kanita kay mong pinikula malalyari itang papamilinan da ka nung i-revive me pa yung pasyente or ali. Pati palaking tutong biye, malalyari po talaga. Pero linaban kami pa mo rin po kanita. Pepa-revive miya pa pong pilang beses. Pero dintang pamuran po itang oras na kakatakutan mi. May walarya po biyay mako niyang January 3. Pero may balik tamo po, kitang family reunion mi. Kenya po may nibatan detang atlong ama nung buri kong ipasyag ke kayo. Kaba pong may pagkwento kami nitang dara ko, may nibatya Australia. Kitna na ako po keng journey ko keng board exam. At asabi ko pin po kaya na from this prayer, in prayer ko mag-change siya into this one. Tapos, misdan ko po at metahuan king sinabi ng tita ko kana ako. Sabi na po kana ako, kinamuwata king apong ginone yan ang makanyan kana ako. Ot linimit me ing pangadi mo king metong mong pangadi. Pwede na kamang manyad dakal kaya. Eneman may mut ing apong gino. Lalo na, malapit ka kaya. Bigla ko pong aisip kanita na, wapin bakit ko meglimit ka ring pangadi ko? Pwede namang manyad marakal, pero ing isip ko po kasi kanita, nung metong yamoing anyawaran mo kay ngapong gino, maragul ing chance na ibiyene ito. King kwentuhan mi pong tita ko, karin ko po ikwa, detang atlong amano na buri kong idake kaya kayo. Bumuna po, acceptance. Kalupa na nitang metong karing mapanako, ang makapako king krus. Tinggap na, ing hanggang kamalian agewa na, at kalupa ko po, tinggap ko po ing pamagkamali ko, pegdudan kaya po ing apong gino. Pegdudan kaya karing baging agyo ng ibiye kaya katamo. Ing kakayahan na pong mamiyedakal at labis-labis. Kakadwa po, chances. Ing metong karing mapanako, menyawad ya pong pagkakataon kang Isus,
nung malyari neng ituki potang miras ne king paraiso. Kalupa ko po, menyad kong pasibayong pagkakatawon kingapong Gino, na magumpisa kaniting aldoyta, eko ne po pagdudan pasibayo, na agyo ng ibiye hanggang adwan ko kaya. At kakatlo po, forgiveness. Iyesus po petawara ne ing metong karing mapanako, uling sinisiya, karing kasalanan, agewa na, at kalupa ko po, sinisi ko naman po, karing kasalanan ko, lalong-lalo na po ketang panahon na pagdudan ke. Buri kaya pong pupusan inka na akong pamigunam, katuglong ne po itang kwento ini. Anya pong metayay mako, medyo bala mo mewalan na ako pong sikanan mag-take board exam pa si Bayo. Anya, na po kalupan itang first take ko, ko po may kapagsadyang masalese. Para king board exam kong pa si Bayo, anyang May 2019. Pero Palm Sunday po kanita, kabang sisimba ko, aga nakako po yung pengako ko kang mako, Bayo yamewala. Naking tutuking mag-exam ko, may pasar na ako, sabi ko po kaya. Anya ka ba pong sisimba ko, bigla pong linwal karing pangadi ko ining amanong. Sabi ko po, Lord, ini pong daratang aparumingo, ibiyekengan po ing oras ko keka. Pero karempong atlong Dominggong daratang, kanakuya pa mo po ne. So panyo ko pong magsadyang pasibayo para king kanakong board exam. May 10 po kanita, may paintagon, Vicariate Youth Day. Vicariate Youth Day 2019, kini pong parokyata mo may ganap. At karin mo rin pong aldong ito, linwal na po ing resulta ng board exam. May pasar ko po. And finally, andyang alane po yung mako kanito. Sinabi ko pa mo rin kayo. Sabi ko po, Ma, engineer na ako. Tandaanan tamo po, inga pong Gino, aya po maymut. Eta mo po lilimitahan nga duwan tamo kaya, uling king apong Gino, alang imposible, gana-gana po, posible. Amen. Si Claude tamo po. Panalangin kay batning kaduang amano, itamongan po, o malugod na Ginoo, kabang makapako kaking krus, mipnong lunos meng petawaran, ing mapanakong sinisi. Pikalugme kaya, ing kekang maragulakalam, pamaningat at binyeme ing tunay ng kabaldugan, ing kekang pamamatawad, ing akayabe na kaking paraiso. Iting katutuan di na nakesa ng pag-asang magsilbing paganakake kami, na ing kapatawaran, tunay na ing kamtan ning nino mang sisisi, karing kayang kasalanan. Makasalanan kaming sukat mong tanggap parusa, dapat uli ning ligod mo kay kami, pigkalub mo pa mo rin, ing kekang kapatawaran. Saupan mo kaming kilalanan milar, ing kaya kaming kasalanan, ing mapanakong sinisi, akayagnan mong mipa ko, maging payalimbawanan sana kaya kami, may kasapat kesa ng kapanaligan at pag-asa, ban makapagpalik kami keka, maging matampay kesa ng damdaman ding amano mong, ngini mo rin akayabera ka, King Paraiso. Amen. Talakad tamo po. Thank you.
Luklok tamo po. Ing katlong amano. Babaye, oyan ing anak mo, oyan ing ima mo. King lele ning krus at tilo pakatalakad di imano, at ing kapatad ng babaeng imano. Ni Maryang asawa ng Cleophas, ampoy Maryang tubong Magdala. Inyang Yesus, ikit ne iimano, at ing alagad apakamalan ng makatalakad lakarin. Nga nakang imana, babaye, oyan ing anak mo, at king kayang alagad nga na, oyan ing ima mo. Manibat king oras sa ito, inampun nening alagad king pabale-baleno. Bilang meto nga indo, kalupaning indong Mario, at tutong lulugod at lilingap king anak no. Eko lubos ay isip ing sakit at dusa na ning meto nga indong makatangal king anak ng magingalo. Siguro deng aliwang inda, asabi da na ini, na lalo na po tang masakit lareng anak tamo, po tang malagnat lamo, o nanumang sakit, agad tamo pong sasabyan, mapangkako namo sana miras ing sakit apanandaman mo. Siguro makanita impenandaman na ning indong magsalbat, o balo tamong bilang Mother Dolorosa. Eko po lubos arorok bistaman kimpanga induko, ing sakit na denasan na ning Birhen. Aking mismong arap na mawawala yung anak no. Alayang akarapat, pero balo tamo ing Birhen, mitmuyang kasalpantayanan at tatag. Ako bilang talasawa, ing asawa ko po, reliyon lang protestante. Apo no, tatang no, imano, kapatod, bapo at daro. Ing asawa ko po niyang bain tawyo, seseya pong apo, o awsan da pong sese matua. Atin ko pong atlong anak, kim pangane, may anak ko po, may binyagyang protestante. May anak ko keng kadwa, makanyan mo naman po, may binyag lang protestante. King bunso makanyan din, may anak ko, may binyag lang protestante. Bilang metong asawa at inda, tinggap ko po iti. At pinayag king kaburyan ning asawa ko. Ala kaming meging problema, at alang problema kako. Emi pipate mi asawa iti. Milabasin panahon na ding anak may ngaragula po. Ya po na Mateo. Pekisabyan kaya po yung asawa ko. Total, iya po mo, metene din. Pwede talang pabinyag katoliko reng anak. Antina mo sinabi ka kuning Ginoo, o yan ing indo mo. Malagwat salita, may bisayang asawa ko at may binyag. May kumpil, may first communion na ding anak anyang Easter Vigil, year 2017. May Yuli at miyagom keng indong Santa Iglesia, may yampon at meging party na kami, ning pamilya ning Diyos at ngeni katoliko na kami, pati ding anak mi po. At in parokyo, ang point Santa Iglesia, meging yung maganakang indo. E nakepo peyubugan kasalpantayanan, nune dinenan nakepa pong kabyayan. At in meg-refer po kako, king parokyo, na migpabalo kako na mangailangan lang assistant secretary. Sabi ko, mag-apply ko at mag-pass kong resume. Magpasa ko po. In-interview da ko po. Lagyo ko, edad, nung talasawa ko, nung pilan ko po anak, at nung katoliko kami po. Ako at deng anak ko katoliko lo, pero ing asawa ko protestante yo. Dapot, midenan kaming grasya na pabinyag king asawa ko at mi kasal kami kempisamban. At ngeni, ako at imbuong pamilya ko, may yampun at meging party na kami ng pamilya ng Diyos. At meging anak na kami ng Diyos. King kasalpantayanan may hubog kami.
Ako bilang talasuyo, lekom commentator king chapel ning Villa Santiago nasasaw. Ing anak ko po, pangane, metong niya pong talasuyo kening parokya tamo bilang Ministry of Altar Server. Totoo na meging mayap yaing kaya kami ing Ginoo. Minsan, mga paisip ko o bakit king makanining paralan na ayisip ning apong Ginoo, ing pamagyagyag na kaya kami, pamagbalik king kasalpantayanan. Pero sabi dapin po, God writes straight with crooked lines. Maralas etamo antin John, pero potang malyarin no, akit tamo nung makanano kasanting at kaganaka ingapong Ginoo, nakatamo pa bren at pamaralanan nyo. Gawa at gawa yang paralan. King lalam at kabitisan ning krus, ing anak amaging alu, penabilin ne ing kayang indu, king kayang disipulo. O yan ing imamo. Uling ing Ginoo balo na imbilang na ning Diyos mangailangan tamong indu na maging gabi tamo at mayampon kaya katamo king lugod na. King lingap ni Birhen at ni Pisamban, miyubog at milalam kaya kasalpantayanan. Mirinan keng kabiyayan, ing Diyos king kayang sariling panahon, iyang gawang paralan. At ako naman bilang indu at asawa, na menga di at midinan opportunity at grasyo, at king pamamaralan na gewa na akong instrumento, ning pamagbalik da rin pamilya ko king kasalpantayanan. At king Aldo min pamibiyebe king kasalpantayanan, bala mo daramdaman ke ing Ginoo, babae, o rendeng anak mo. Anak na ako naman, tutupin, ing Ginoo, mamaralan niya. Nakatamo pa bren at gawayang makapagmulala at masanting abage. Uling mayang punta mo king lugod, no? Ketang krus ay to, pakit na ing lugod na. King paralan na, etamo anting dyan, inyang minuna. Dapat makapagmulala ing depat na. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kay batning katlong amano, itamungan po, o Ginoong Heso Kristo, tutong mas lalong meging mabayat ing kasakitan akikang delanan, inyang ikit me ing malmong indong manangis mitmong lumbe. Manibat kim pangarap mo hanggang naking kamatayan mo. Inabayanan na kami, demayan, may kiyagum kim bayat ning kiyakang kasakitan. Kalupan no, pabustan mo king makyagom king kasakitan mo para king kaligtasan ning tao. Biyeme kaya kami Maria kapamilatanang nuan bang maging indumiya naman. Maging mapaminto kaya sana kayo at igalang ang pompaligayan miyo king aldoming biye. Malugod agino, kabang makapako ka king krus, pigkalub mo kaya kami imbanal mong kapulungan, apamangwan ni Birhen Maria, banlingapan na kami. Mo sana pabustan ning milako kami sikanan, ban manalig kaya kang banal a kapulungan. Amen. Talakad Tamo po.
Loklok tamo po. Ing kapat ayamano, Diyos ko, bakit pepa burisan mo ko? Inyang ugtungal doon na, ing kabilugan na labwad, meralumdum. Minabot 3 oras, inyang mag-aalas 3 na. Iyesus, kilait ng masikan, Eli, Eli, lama sabaktani, nga nawari, Diyos ko, bakit pepa burisan mo ko? King pananguning magkasakit tamo at manasakit tamo, king daralanan tamong kapag subukan, tamo sana bibili, ing talan tamo, tamo miminalog, uling atsuya ing Ginong Jesucristo. Abre nyo ko pong ipasyag ko, ing delanan ko, at makanano keng, penandaman iti, at patutuke ing ginutam. 17 years old ko pa mo po, ing rol ko keng pamilyami, indana ko. Ima ko, meteya po, king sakit na cancer. 4 wali ko, 4 years old, 6, 7, 13. Itatay ko, OFW ya po. Mi pauli ya, inyang malalane sakit ima. Kalibing na, mi balik ya Saudi para asistentwa na ing kailangan mi at pamagaral. Sinunod me ko, ikoya. Eko po balo makanano kung pitnaning sarili ko. Magaral, babanten ko deng wali ko. Ni, ing balo ko mo pong luto, prito, laga, manese. Ala ko pong balo king obrang bale. Ing beko, eko denasan itang megdalagang makipagkaluguran. Tambing nakupin inda, kareng-wali ko. Eko lang pwedeng ugseding wali ko, kapatad ko rin, kapatad ko lang. Makanyan man po, survive me ing bemi, na ikami mo ding kapatad ko. Miras itang time na may kasarili na akong pamilya. Pagkaluba na keng 4 ayanak ning Ginoo. Ing masakit, binawi ning agad ing bunso ko. Hydrocephalus siya po, penganak keng makanita na. Deta pong daragula buntok. Ing sabi ko keng Ginoo, Lord, kahit makaniningan ako, tanggapan ke, sesen ke, buri ko, danasana, ing denasan darening kapatad na. Pabulan ke po ospital, dakal gastos, lakwan ko ring anak ko, mga latila pa mo kanita. Kaya sa da po deng dakal malugod kaya kami, survive me ing gastusan mi keng ospital. Nyang mawala yabye, malambat bayo ko may kapagpa-recover bilang ima po at nang kasakit kawalan anak. Dintang itang time na ing sarili mi naman po, ing pamilya ko naman, kaya beng asawa ko, mi ka-chance ya, mi sakaya pong barko. Balik-balik ne, regular ne, meging bisor niya naman. Maragol ne po sahod, kaya ing pangarap mi, ditak-ditak, makapundar ke po, makapagpagawa ke pong bale. Ke po magkasakit. Dintang itang time na, misakitan niya po yung asawa ko. 3 years ago, atsuya po keng barko, ing asawa ko. During pandemic times, at na pong kasakit itang pigaganakan me. Bisaya pong muli, pero mga extend ya po, king kayang pamanuli, dala na po ning alang flights, ala pong opisina, sarado la ring
airport. Ana pong kasakit ing bilimi. Laganap ing COVID, kaya makatakot na rin po, kapwedeng wal. Burining kapitan do, pa-confine degrees, po pinayag. Isip na po kano po tamiyawaya king COVID. Pota ing kamate ko COVID, aliwaman ing sakit ko, at pota miyuli ko, abo. O yan po yung sasabihan na kanako. Masakit ing kabilyana, bisayang muli, alaking parehong hakarapat. May kwapo king panalangin. Miyuliya rin po after 3 months, ning pangakulong na king barko, makalungkot, malalane, ng sakit na. Stage 4, colon cancer. Ano pong kasakit niyang abalo kung makanitane, kalala. Sasabihan na kako, lumaban ko. Para kaya kayo, dinganak ta. At nung sakali man, nanaagyo ning katawan ko, alatang akarapat. Peparam nemo ning Ginoo, ing bieta mo. Bala mo, ana pa, may kakantay tang minsan kumudumalan. Ita pong kakantata mo na yung atin mete. Anang kabayat po tapong sasabihan na itambala mo po magpahiwatig yan na lakwanan na kami. Agad nasabihan ka na ako. Kamalungkod. Magpakatatag ka para ka rin anak ta. O kaya para ka na ako na. King sasabihan na kako, akmulan ko na ing wawa ko. Para pigilan kong mipakiyak king arapana. Bisa akong gulisak at kumyak, pero wagawa. Ako buring akit na kung may nabalo ko rin. Kakuya ko kwang lub, lakas lub. Kaya dapat pakit kong malakas kaya. Makanyan man man mewaglit kaya kaming Ginoo. Simba ko kaya po, ni kanita pong panahon na ito. Makarine man po. Ako po biyasang magbiyahe muntang Manila, magbas. Gewa ko'y lub ko. At yuke po Manila Doctors Hospital. Simba ka kaya po, my dear. Mga di ka rin. So, munta ko po kaya po. Ako po balong, nang kaikikyak na ako mo. Utusan da ako kumakundaya ki Red Cross. Ang bala mong papundalan da kaking emo balong puntalan. Banting upayang kumayapya mo yung asawa ko. Ing pong bilmi miras kahit 2 milyon, migit po. 3 months siya pong maka-confine. Lugod ni nga pong Ginoo, puliwal keng bulsami ing gastos. Dakalasasaw. Minsan nga, milaman po kilala, pamaralan da kami. Sabihan na mo. Matat siya po kano, pag mag-post ko FB. Kineko po balo, kinimot na yung Ginoo, kanita. Uling na pebren, mga pisali, nga pundarmi. Yang miras na yung katatakutan ko, mawala na, ingabe ako, aisip ko. Makanano kami, na makanano yung kabiyayan mi. Makapag-aral pa rin nga na ako. Nuka rin ko pantunan impamangan mi king Aldo. Atin pa bang tanggap obra ka na ako? Ako balo, magugulo ko isip. Dinalan po keng lub ko, maigtam po ko keng Ginoo. Sabi ko kayo, Lord, bala ko kaluguran mo ladeng, maglingkod kaya ka. Ba't bala mo, mo ko man kaluguran, ba't pesakitan mo ko? Aliwa mo ako maglingkod kaya ka, abi ako nalareng, atlo kong anak, susuyo kaya ka. Uling akakit da ka na ako,
Inti bening kasalpantayanan ko, atoki ko nalaki ka. Elementary ko pa mo, susuyo na ako. Magkanta keng misa, kahit na maglahar, babagyo, albog, indintang, at syuko. Basta balo ko, atin kong obligasyon, mag-serve ko keka. Bala mo, emo ko man pakiramdaman. Ginope, paboren mo ko. Emo ko paboring saya, buri mo pasakitan mo ko lagi. May ngarap ko mo naman maging masayaya, ing biening pamilya ko. Patawad po, tao ko mo, mimina ko naman, milalako pag-asa, manasakit ko pa mo rin po. Patawad po, Ginoo, nung dintang itang time na may ngay na ako, kinwestiyon da ka. Bala ko, emo ko kaluguran. Bala ko, pe paboren mo ko. Bala ko, emo pe kinamdaman ing awos ko. Patawad po, Ginoo. Salamat po. Emo ke pe paboren ding anak ko, keng kasalukuyan. Salamat keng grasya, Ginoo, keng kabiyayan mi. Salamat kareng taong lulugod kaya kami at king lugod mo. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kay batning kapat ayamano. Itamongan po. Kaluguran ming Yesus, penandaman mong lubos, ing pamangulila, inyang makapako kaking krus. Penamdaman mo, ing mabayat alumbe, uling bala mo wari, miwale yo, ing Diyos keka. Adwan mingeni keka, ing papanatilyan mo kami, king lugod mo, at maging lagi kami sanang tapat keka. Papanatilyan mong milalablab ing kasalpantayanan mi, at pagkalubang si kanalub, bantuki kami keka. King kekang kasakitan, king krus, ing peka mabayat aparusang tinggap mo, aliwa ing pangako mo, aliwa ing koronang suksok, king buntok mo, aliwa ing sundang, nune ing panandamana, likwanda ka at magdilidili. Sumangid na niti, menalig ka pamurin, king ipa, uling balo mong, king katatulyan, ika pamurin, ing magtagumpe, baboring sabla. Gawan mo kaming kawangis mo, arap ding sablang, kapag subukan king biye. Parati misanang isayisip, na atsyuka at antabayanan mo kami. Mikintal sana ka ring puso mi, ampon kaisipan, ing pepakit mong pamaniwala at pamagtiwala kingipa, baniti, maging yang alimbawa para kay kamingan, king aldol doming pamibiyebe, ang gana king akaya bera ka, king kekang ligaya. Amen. Talakad Tamo po.
tuklok tamo po. Ing kalimang amano, mawo ko. Kay bat na nita, Iyasus, nyening balo na, king sablang bagay ing meganap na, bangganap ang matupading kasulatan nga na mawo ko. Nyeniya ting metong atabong mitmong alak kamaslam, kawin sinosove, kanita ing metong ayaspongha, inatas king kapirasong dutong ahisopo, at tinutok de king asbok na. Kalugurang kong kapatid, itamongan po, misan mawutamo kawing lugod dawing asawa, lugod dawing anak, at lugod dawing pengabit mo. Kawin pong makikilala ka na ako, kawing kaluguran ko, kawing abe akong mag-serve, kawing kaluguran ko kingwal, at kawing kaluguran ko kawing kaklase. Siguro po balo na ing mawakuking lugod na ning pengavi. Manibat po kanitang anak ko, likwanan na akong ning kanakong ima. At idari ko po, may kiyasawa yung aliwa. Meragol ko po ka nga po ko. At aban daragol at may kakayisip, bala mo, panto ng kunay itang lugod api, itang sakit na alang pengavi, itang lugod na, siyempre bilang metong anak, mantong kang kalinganing metong apengavi. Lalo na kang ima ko. Huling malati ko pa po, kingwan ni Nepo ni nga pong Ginoo, at hali ko Nepo ikit. Bistat man masakit ang kabilyan, mi nga po kuling hanggang yan, igaghaga Nepo. Ang pangagaganakan Nepo. Mas lalo kaya pong kain ko na ni Mako, lalo na itong ating kayang okasyon. Ning mag-birthday ko, ning mag-Pasko, ning bayong banwa, at ning piyesta, at miyaya lima pa pong okasyon. Misan, patang at suko kawing kaluguran ko. Akakit ko labing imada nung makananudong lilingapan. Ding kawelang anak. Minsan, datang mo winfitang puntong mayinggit ka. Kawela, uli nga ka kaya bedalawing kawelang pengavi. Minsan, ako kutang ko din po king apong Ginoo. Ginoo nga ko, o ba't agad mingking waka na ako imako? O ba't mo papepabanas yung lugod ng mako ka na ako? Misan bala mo, patas yung yatu, paba ka na ako. Pero hibayungan po ito. Yung lungob na ako keng pasamban. At pasalamat ko po kang kumpol, uling meging yan dalan para makahalob ko keng pasamban. At balo yun po, keng pasamban na yun. Gani ko po ikit ding dakal at hengawing lulugod ka na ako. Gani ikit, ing to nilugod ning pengawi. Nung nino naman po kayo detay doon ako babangkitan. Balo yun naman po nung ninoy kayo. Ing peparanas nung makanano yung lulugod. Ing heto ngayon duking kayang anak.
Minsan, kasi niya po palang basant yung nga plano yung nga pong Ginoo. Niya pining may wala yaman lima ko. Balo ko king sarili ko at pasalamat kong dakal. Dakal lulugod kaya kami nga duwang apo ko. Inya meging mahu ko man king lugod ng ima ko. Ing hapong Ginoo naman iyang peparanas ka na ako kaniti. Agaganak ako po, kanitang mga anak-anya nga pong anak ko, mga grade 3 ko pa po. Siguro sindagol na ako mo po niting altar o madagol ko pa king altar. Kapag May 29, birthday na pong apo ko, at kabukasan po kanta, piyesta po king kakatamong katedral king San Fernando. Simbahan kaya po kanta nga po ko. At po tambayo kaya po sa akin. Payalalan na nga po ko. Kintalan ko, king kayang imalan. Talang kaking ka na akong malan. Diyang nang malyavi, katatabili. Loko, mawala ka. Huling anak ko po kanita, mali ko bisang pakilik. Malisangan at 12 pawas ko po. At potang kuldas na kami po kanita, sabihan na naman na po ko, katatabili na, mawala ka. At potang kayawi na po, ning misa kanita, den tawong palwal at palub, misagana lang. Ako po kanita, ko tatabili, at makatalang kong aduang gamat, king mala na nga po ko, mga damusak ko po at mga sabal at mga pulpok ko po kanita. At potang bat na kaming sinimbo at may malengki, makatayid ko pa din po hanggang king muli kami king Santa Ines. Uling tatakot ko pong mawala. King Bie, metong mo po ing realize ko, king kailangan tamong kumapit. King punto ng manasakit na at mga damusak, king sakit ning Bie. Kumapit damo mo po king apong Ginoo. Bistat man bawo ko king lugod pe ngawi. Ing apong Ginoo ya pamuwining ka na akong kakapitan. Uling king apong Ginoo alang masakit. Inya kapatad nung mawot hamo king lugod o daralan tamong kasakitan. Maneta sa apong lalawin, ingating Kristong makapako king krus. Halulugod at hagiyong mipako king krus para kaya katamo. Huling ketang krus sa ita, ating kaligtasan, ating kanawan, at ating tula. At ketang krus sa ita, ating danum, iyapin ng lugod ng Kristo kaya katamo. Kapatad, kabang mabiyela po rin kaya kayong pengabi, igalang yu at sanat luguran. Kalupa ko, dakal mawon lugod a pengavi. Inya maswelo kayo, nung kakayabe yo pa, rinke kayong pengavi. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kay batning kalimang amano. O Ginoong Yesus, linasa ka, alimuuli ning kawong penandaman ning katutuan. Nune, uli na mo naman ning tutong kawo, pawaking kaligtasan ding sablang tawo. Tutupin, pegnasan mo iti para kaya kami. Iting kapag nasan manibatan king puso mo, manaya kaya kaming luguranda ka. Ing sumisi kami at magbalik lub kaya ka. O banal na talapangabos, bukod mong pagnasan mi, apini nga kaya beba kang pasibayo, king die alanganga. Itanam mo kawing puso mi, ing milalablab akapagnasan, mitalakad matibe pundasyon, para king kayamvian mo, ketiyato. Mabiyasa kami sanang sumuyo kawing kaparaming tao,
Maging larawan mo kaya sana, para kaming kapatid ming mangailangan, ampong magkakasakit king biya. Ipagkalob mo kaya kaming tulang espiritual, akekeng pengako, kaming ninumang medadawon biya, para kaming aliwa. Amen. Talakad tamo po. Luklok tamo po. Ingkanam ayamano, metupad na. Ngeniyatin meto nga tabong mitmong alak amaslam ka rin. Sinosore kaniti ing meto nga esponghang inasta king kapirasong dutong ay sopo. At tinutukde king asbuk na. Inyang Yesus asimsim na itang alak amaslam nga na. Metupad na. Ingka na mayamano ng Yesus, metupad na o mayari na. Mga badugan niya namang mission accomplished ng Jesus para kaya katamungan. Bistat man, anak nenin Diyos, tinggap ng dumalan niyang kasakitan, ang gaking mipakuya king krus, para iligtas na katamo, karing kaya katang kasalanan. Migtagumpeya king misyon na kitiyato, para king ikakayap tamo. Buri kaya mo pong i-share ining journey ko, king sakit digpakan ako. Yapin ning breast cancer. Ing breast cancer, at yun naking genes mi, lahi mi po. Year 2008, iating kumi ka breast cancer ya. Pero may agap ya. 2013, itang wali ko naman dalaga. Bikasakit siya naman makanyan. Pero selikot na. Grabe ne anyang maulo ya. To make the story short, mete ya, December 24, 2013. Year 2014, may kasalat ko naman bukol king left breast ko. Siyempre, buuling lahi mi, agad-agad kong magpa-check up king breast specialist a doktor. In findings po king mammogram at ultrasound, fibrosis, yamu, kumbaga, liquid yamu, bilakoya naman. Suggest na kanako ning doktor, every year magpamammogram ko, tutukan na ko uling lahi mi. Milabas ing panahon, uling ala na akong akakapa, bila ko king lub ko ing magpa-check up. Within 6 years, kumibalik king doktor. Year 2020, asalat ko niya naman. This time, maragol na po, 9 centimeter na. Uning panahon ng pandemic kanito,
Makatakot mo munta king hospital at lalagya king dalan. At king panahon na ito, alin ako magobra, mig-resign na ako. After a year kanita ako pa migbalik king doktor ko. Anyang akit na ing records ko, meswat ko pa kayo. Within 6 years, mo na ako belikan. Diba sabi ko kaya katutukan da ka, ana. Sinabi ko na mo, mila ko king loob ko. May gumpisa na yung procedure ko king Calcutta Hospital. Digital mammogram, ultrasound, needle core para biopsy. Check up pa mo, mga lambot na kaking gastos. In findings po, malignant stage 3 breast cancer. Aliya mo malignant, aggressive la pa po ding cancer cells ko. Kailangan kong mag-chemotherapy. Balutan naman po ing word cancer. Bala mo makataning nakabye, kabagating kang cancer. Balutan naman po ing matetangan. Etang balo nga kapilan tama bibiyeke tiyato. O lalo na po'y kaming ating cancer. Bala mo nga hindi pa makakutkut ne ing metong bitis king gabon. Pangabengi, kung mipatudtud, isipan ko yung gastos. Ala na ako man asawa't anak para gumastos ka na ako. Sakto kami mo pong milalabas king biye. Sinapanda ko din paunakan ko, anyang kasalukuyan kong pa-check up. Uling de pamilyala naman, marinig ko po nung panida kong sa sopan king gastos. Mimisip ko, makanano kaya kanini. Ako king sarili ko. Ala na akong pera, may kasakit ko pang makanini. Pero eke po kinwestiyon nga pong Ginoo. May nga di kumupo. Sabi ko, Ginoo, balo mo ing kabilyan mi. Ala akong gastosan king pamagkemo ko. Ika na pong bala ka na akong. Balo yu po, gagawa yung paralan ni nga pong Ginoo, kapamilatan da ring aliwang tao. Nagkakaluguran ko king choir, ing suggest da, o te ako subukan magpa-check up, kan Doc PJ Clemente, po ta aso pa na ka, ara po. Tutupin po aso pa na ako. Magpa-check up ko kayo, pepakit ko lang din hanggang records ko, dinina na akong referral letter king JBL Hospital. Karing kapakimo, Tita Ophel, libre ing chemo ka rin, ating kasampil health, ana. Inyang dindam ko po ito, bigla akong may sigla katawan. May nakit kong pag-asa. O di ba, grasya niya po ng apong Ginoita. Nung yan mo kang Doc PJ, ako balo ating libreng chemo aking JBL. Aliwa mo po ito, intinggap kong grasya, manibat po niyang abalitan daring taong mikikilala ka na akong masakit ko. Dakal pong mga di para ka na ako. Dakal mo naman may financial support ka na ako. Karing kapatid at kamag-anak, kakaluguran. At lalong-lalo na, ding mialiwang kaya beta mong susuyo, kimpisamban. Mag-start in chemo ko January 2022 hanggang June, 6 sessions. Maliban kanito, ating ko pang 17 sessions antibody para karing aggressive cancer cells ko. Expect ko nang makalbo ko pag makimo ko, inyamig pakalbo na akong tuluyan. Uling makadepress po ang akakit mong marakal malalagas kimbuak mo. May 3 sessions ko pa king chemo, limbog na itang 9 cm bukol king breast ko. Kapad kitang panulong siksak da kako. Ang ganyang ayari ke ing 6 sessions. Ita pong antibody ko, may 4 sessions ko mo ka rin, kasi ala ng supply panulo king JBL. Nung saliwan niya po kilwal, mabot siyang 30,000 pesos per sessions. Ala na akong panyaling makanyan per month. Inggewa ko na mo po, may nga na ako mong healthy foods. Miniwas king makabawal akakanan.
at mag-exercise, aldo-aldo. After a month, kaya rin ng chemo, kailangan niyang milako yung breast ko para aline manyuli. Idok PJ pa rin, yung menopera ka na ako. Inyang akit na lading lymph nodes o kulani ko, mature la datang. Sabi na ka rin paunakang ko, stage 3 ne, itita ofel. Masakit ko na yung pababan ay stage. Pero magdependita pa rin yung biopsy, ano po. Kaya rin yung operasyon, akasabi kay Doc, sabi na pag atin mapilan mig positive, karen 24 pieces kung kulani, mag-radiation ko po kano. Paniba yung pamanisip na naman po kana ako, yung radiation. After 2 weeks, kunang ko na yung result ng biopsy, King Rosario Hospital. Anyang basan ko na po, agyang ekula antin dyan ding medical term, puro lang ang negative ding akakit ko. Bala mo sinubli kong may biyaking saya. Talagang kalugod ni nga pong Ginoo. Na ako Pepa Bren. Anya po niyang pakit kaya kandok ing result, agyang yo, praise the Lord yo. Kasaya ako para kaya ka, anak po ka na ako. Yung stage 3 mo kanito, stage 1 niya mo ngeni, anak po. Ngeni pong kasalukuyan, mag-monitor na ako mo po. Every 6 months, magpa-chest x-ray ko, magpa-whole abdominal ultrasound, and every year, magpa-bone scan ko. 2 years ko nang gagawan in monitoring. King lugod ni nga pong Ginoo. Negative langan po ding results ko. Sabi na po ning doktor, pag negative na ding anggang results mo, survivor ka. Ana po. Inga sabi ko ngeni, mayari na ing kaligaligan ko, inyang panahon, may sakit ko. Kalupan ng Jesus, sabi ng mayari na, anyang makapakuyak ing krus, ing mission na ketiyato, at migtagumpeyak ing pamagligtas na kekatamo, kapamilatanin pamanyubli ng mebye. Alayang kwenta ing Biyernes Santo, nung iya sinubling mebye, Jesus. Uning ing pamanyubli ng mebye, yo ing pekataluktok ning kekatamong kasalpantayanan. Puta pong daralan tamong kasakitan. Tanggapan tamo po para maging mayanyang dalan. Lalo na nung ating kang karamdaman. Pag mo tinggap, pepay depress ka, lalo mo namong pasakitan ang sarili mo. Yung tendency na nito, pumayna ka immune system. Lalong mag-trigger ang sakit mo. Tandaan ng tamo po, ay angga-angga kasakitan. Atin ngan kayarian yan. Datang mo rin ng sala at tula, king biyeta mo, king lugod at lunos ning Diyos. Isipan tana mo po, pagdaralan tamong kasakitan king biye, pamikatagon la, ban lalo tamong tumibe kasalpantayanan, at maging banal. At mapalad tamo, kasi daraketa mo, king kasakitan ng Kristo. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kabat ning kanam ayamano, itamangan po. O banal Jesus, ngamong mengamano, kabang makabayube kaking krus, metupad na. Tutupin, may ganap na ingkekang misyon, o Ginoo. Sinintang me ing kasalanan. Pigkalub mo ing kapatawaran, ningig pa mo, para kaya kami. May pupus na ingkekang misyon. Dapat ingke kami, alipo, pablasang, epatuneng maging mabunga king biyemi. Inggewa mong sakripisyo. Emo paing tulot,
ing bilakoya kabaldugan, ing kekang sakripisyo, uling itiyang bigkalob kaligtasan kay kami. Pagkaluban mo keng sikanan, banbiyayan miya ing kay kaming paniwalan, at dinan mo kami king karampatang grasya, ban paratik kaming manalig keka. Ipagkalub mong ingkalam ng kaligtasan, tayrana kami kimbiye alanganga, ban misa na yaldo, ikami man asabi ming may ganap na. Amen. Talakad tamo po. Luklok tamo po. Ing kapitong amano, igpa karinggamat mo ipaniwala ke ing kakong espiritu. Inyang bandang alas 12 na ning kaugtuan aldo, mipdayas laging aldo, at meralumdum king kabilugan na labuad, ang gaking alas 3. Keta naman kilub ning templo, ing tabing megabak yang adwa kapiraso king libutad. I Jesus kinlisyang masikan at ngana, igpa karinggamat mo, ipaniwala ke ing kakong espiritu. Kay ba't na nga sabi iti, may patadya inawa. Maya pa, gat panapon po kaya kayongan. Ing masakit po kintawli, pota mainip na la. At lalawin king oras, malapit na pong magalas 3. At tayo buring i-ICU nga pong ginuling mateyang alas 3. Pero kendita kapinandit, ami pagkalub ka na ako, pabustan niyo ko pong mamye, makuyad, pamigunam, dikil king kapitong amano na ning ginutamong Heso Kristo, kabang makapako yaking krus. Mas madalas tayo pong gagamitan ing pangalikas na king amanong kapampangan, ing ipanibala, ing dalitapakibat ake katamong ikanta pota, king liturhiya na ning Biyernes Santo, gagamitan tayo ing translation na ipanibala. Dapat kaniti pong pamigunam, pabusten nyo pong gamitan ke ing aliwang pangalikas na ning amano, ipaniwala. Palagya ko pong mas malapit ya king translation na king Tagalog, which is ipinagkakatiwala, o king English is to entrust or to commend. Ini pong amano na ning ginutamong Heso Kristo, yapin ing tauli, karing hanggang tauling amano na, at karening tauling amano na, tuturo na katamu, wari, na kayari ning ega na gana, kayari ng merapat ning ega na gana, sumangid ning ega na ganang kapagsubukan kimbye, sumangid ning ega na ganang kasakitan, ake katamong daralanan, sumangid ning hanggang pagal, ake katamong dadalanan, ing peka masanting gawan, king katatawlian, apin ing magtiwala. Ing Ginong Jesus, kay ba't nang gimpanan ing kayang misyon, may naralya, petawaran o ring kasalanan daring sisisi. Gawa na katamong anak nin Diyos, king katatawlian, dinalan niyang kasakitan,
at ngeni makasabit yat makabayube king krus, at balo nang iting pinandit apining kaganapan. Kayari ng gewa ing eganagana, ing taulina napin man inamano, amano ne ning pamagtiwala. Nano po wari-buring sabyan, ing maniwala or ipaniwala or kin English, to entrust. Nung lawenye po king dictionary, ing translation ng amanong entrust, it means to transfer the responsibility to someone, of someone or something. Halimbawa, nung metong ko pong mestro, talaturo, o tang halimbawa, lumwal ko king classroom, ating kong kailangan lingunan, at lakwan niya yung klase, nano po yung mumunadang gawan? Ipanibala de karing officers ing pamaningat, karing kaklase da, sabyan da, lumwal ko sagli, ikayo pa mong manibala, ikayo pa mong magbante. O halimbawa, ing metong apengari, na nung sakaling makola, ipanibala da karing mas makatwang anak, ing pamaningat karing karelang wali. Pero palagi ako, bukod po kaniting kabaldugan ng amanong entrust, palagi ako masanting muna man pong lawentaya king makanining paralan. That to entrust is to surrender. Nung ipaniwala mo ing sarili mo king Ginoo, isuko mo nangan kaya at ipanubaya mo nangan kaya. To say, igpa karing gamat mo, ipaniwala king Espiritu ko, nga tamuwaring sasabi, o igpa, gewa ko nangan, gewa ko na ing dake ko, susuko ko nangan keka, darawon ko nangan keka, ika na sana ing bala. Kareta pong makakilala ka na ako, o nung sadya kayo mo po talagang maindredos, naman po lingad, kaya kayo, iya tinamdamdaman bayo. Naman po lungad kaya kayo, ing katutuan, na manibat inyang malatiko, may latiko po, nung ako po bisang manuwala. Manibat inyang anak kong malati, metong kumo po, kapag nasan at buring malyari kimbiye ko, nano po ita? Magpari. Utang ko po ing kanakong bukasyon, king kanakong apo, anyang malati ko pa mo, huling ketaya mo po ing balera, keta king gulit na ning stage, kaya ni king harap. Kikwento na po nga pong Greg kanako kanita, tutukin na ako laging nga po ko, at huling lektorya po kanita, siyempre anak kamalati, kaya mali-mali mo na ng gising nga po mo, tuki nakakimpisamban. So yung gagawan ko po kano, makakira ko po kayong pekayra pa bangko, matudtud. Pero palagi ako, kiniya po migumpisa, ing kanakong kapagnasan. At balo ko at malino kanako kanita pa, na ala kong aliwang buringgawan, ala kong aliwang pangarap king biyenong aliwa ita. Kaswelo po sana kasanting kumparing yan among. Manangyak po may laos. May sesekot meragul kimpisang banay ni, at palege ko nga kupen, o iting umpisa na ning kanakong bukasyon. Ngeni, babalikan ko po some 4 weeks po siguro, or 3 weeks before this Holy Week. Asa ganan kaya mo po ititameng ketaking lalam ning dating kumbento, at may ngumusta ko po kayo nung kumustala po ring para king 7 palabras. At nga nakako, ala ko papingakit nga na, ikabisa ka. Kasalanan na punti tameng ni bakit at syuko ken. At pilit kong isipan, daramdaman ko't pakiramdaman ding kwento da po ring minunang migdake kanako, na ilaman at inlangan nakakit kaugnayan king karelang karanasan, tungkol king amanong karelang pigunaman. At gagawang ko muna man itaga nakako, na ining amanong miras kanako, ing tauling amanong, eneman po malawot kanako, eneman pala malawot king kanakong karanasan.
Uling babalikan ko po ing meging karanasan ko kilubning seminaryo for 8 years. May-aral ko pong high school 2005. Mag-graduate ko pong 2013. Matwaya pong pabanwa ka Kuya pong Jason king seminaryo. Year 2013, fourth year college ko. Lulubya pong pre-college. Yamunjian. Kaya kung napikakarine, mas matwa ko po kaya king seminaryo. Metong king abalo ko, kilob na po ning 8 banwang pamag-aral ko king seminaryo. Apinin po tang gagawa kang desisyon. Pakibalak niya naman sana, ing pamalak na ning apong Ginoo. At ang ganang yeni, bibiyayan ko pa mo rin iting kaboryan, aparating magtiwala, at palaging maniwala, king pamalak ni nga pong Ginoo para kanako. Ikit ko pong masala, iniin niya pong 4th year college na ako. Inipuing banwa anong nuka rin ding seminarista, kailangan na pong dumalan masusing pamanisip, reflection, at pamagdesisyon. At nano po ita, nung isundumi pa ba ing pamag-aral mi o ali. At agaganaka ko pa po, that was January 2013, during our graduates retreat, karin Tagaytay. Metong mo po yung kanakong pangadi kilub na ning paruminggo nga ita. Not my will, but your will be done. Aliwaing kanakong kaburyan, nunaing kaburyan mo sana, O Ginoo. Tutu, bisa akong magpari, pero buri ko pang mas maging sigurado. Kanita ako pumiras king mabayat na desisyon at tutong mabayat alumwal king seminaryo kayari na po ning 8 banwa. I remember after our retreat, kabalik mi, I had this encounter with one of our brother seminarians. Kanita was seminarista ya pangeni metong na pong pari karin kin diocese ning iba. Ang klase na pong Father Jason, Father J.M. Guilieno. Nga nakanako, ano ba naman yan? Ikaw ba naman ang unang kong inaasahan na tutuloy? Pero nagulat ako dahil ikaw pa ang unang nagdesisyon na lalabas ka. E naman po king pagmayangin ko, pero labi ke pong at lumika kaklase, adwa kami mo puwatang peka akakit da kanitang magpari. E kubalo nung uling masanting kun talaga, o nung maganak ako o nano. Pero tabalo, mabayat, masakit, ang desisyon. Iyabeyo pa pureng sisti, daring aliwan tao, at ding marites, king pisamban. Akesyo, sayang kanuing pegaral da kanako. Kesyo, ginamit kaya kanu pera yung pisamban. Totoo naman po, pegaral da ako, mimielang resources dening tao ban pag-aral da kanako. At balo ko po, at ayintindihan kong malyari ita. Kaya bita ka rin hanggang inisip ko, inyang magdesisyon kong lumwal. But in the face of all of this, maging panatag at panatag ko pa mo rin, uling balo kong magdesisyon kong miyamasamas. At balo ko pong kayari kong ginawan desisyon, ipaniwala ko na ingega na gana kingapong Ginoo. Fast forward kay bat po ning mapilang banwa, nalinwal ko king seminaryo. Bala ko kanita masakit po yung magdesisyon nung lumwal ka o ali. But later on, I realize ko po at yung papalang mas masakit. Happening nung magbalik ko pa o alina. Halaya po yapon Jess Kening kanakong Director of Formation at that time. Inyad ko po kasi kaya 2 banwa. 2 years, when we submitted our letter of intent before graduation, in kebit ko king kanakong sulat was 2 years of guided regency. Buri na pong sabihan, 2 banwa kong makalwal, pero every now and then, kailangan ko pong mag-report. Inyang mag-final colloquium ko po bayo in graduation mi at ibiene kanako ing pakibat king kanakong letter of intent, ing binyena po kanako is indefinite regency. Puri na pong sabihan, ko obligadong magbalik king seminaryo at mag-report. Patoy tayong milyari, ko mag-report king seminaryo, ko magbalik at mag-report nung nanunang malilyari ka na ako,
may natili ko king luwal. Binabad ko ing kana kong biye king luwal. Minuna kong megobra anting talaturo king GNC, at kay batsibukan kong makipagsapalaran ka rin king Manila. Sabi ko pa mo kanita, gyan tawasan da ko yakutok ng Manila, uning balo yun naman po nung makanano kapagaling biye, Manila. Pero ako balo, dela na ako ni nga pong Ginoo. For 3 years, tinuro kong in Colegio de San Juan de Letran, and even up to this time, from 2016 up until present, I am teaching in San Beda University. And after some time, I realized na tutupin, mas masakit ang desisyon nung magbalik ko pa o ali. Bakit mas masakit? Because this time, it's already a matter of life decision. Nung nanuman pong pilinan ko, iyapin na. Pero nung nanuman ing maging desisyon na gawan ko, ing metong pong sinigurado ko, apin ing nung nanuman iti, bistat man na lang kasiguraduan, bistat man eko naman talaga balo nung nanong malyari king kabukasan, ipaniwala at ipaniwala ko pa rin ini, kingapong Ginoo. Inyapin, fast forward 2023 of June, ding makakilala, ding kaluguran, at ding maindredos, balo da po na ginawa kong desisyon kimbye, na yan ako magbalik. I made the decision to follow a different path, at yan ako po mibubulungan, makyasawa ko po. O tamipanyi ko panano kaya, nano kaya, makyasawa ko po. Kutang, was it a difficult decision? Yes. Malambat ta panahon apa mga di, malambat ta panahon apa migunam. It was definitely a difficult decision. But was it a fulfilling decision? Ato inipuy nga sigurado ko. I am sure and I am certain that this is a fulfilling decision. Eko magsisi, eko magalangan, agyang lagi na akong kukutnan nitang metong ken, nung eko ba magsisi, ali ko magsisi. Uling balo kung gewa ko na ingkako, at ngening ginawa kong desisyon, peniwala ko nangan ngeni kingapong Ginoo. Wapi naman po, nakalabagi kimbye alang kasiguraduan, ngarapin metong yamu waring sugaling biye, ada nang manyambot ka, ada nang tumod ka, balo da po siguro dahil tatayang wedding ini. Ada nang masambot ka, ada nang malugi ka, ada nang maging manawa ka biye. Minsan mo naman gawat-gawa kang desisyon, pakaisipan me, pakapigo naman me, pero not all the times will things turn out the way we want them to. Pagalantala ring sarili tamo, gisangan tamo yung lakas tamo, pero things will not always end up the way we expect them to be. At nano po yung malilyari kaya katamo. We get frustrated, we get burnt out, magigisan tamo, masisimot tamo, daramdaman tamo, sasabihan tamo, mananap-nap tamo. Pero aisip ko po, baka naman po kaya maging magayat imbye at etamo mi papanatag. Baka naman po we end up getting frustrated all the time or most of the time is because etamo biyasang maniwala at magtiwala. Baka po kasi palagi tamong isipan na agyu tamongan at ako mong ako ing gawang desisyon. Ako na't ako namo ing mikiagyu. Palagi ko po kaya pininiing tauling amano, karing hanggang amano na ning Ginoo, is because He wants to tell us that after all that has been said and done, after doing everything that we can, the last thing to do is to trust and to entrust everything to Him. Balo ko po at itamo man, gagawan tamo man, ingdake tamo. We do our part. And we have done our part most of the times. This time, let us learn to trust and allow God to take care of the rest. Inyapin, kaniting kaya katamong pamigunam, ing kaya katamong panalangin king Ginoo. King Ginoo, ipaniwala tanangan sana. Uling ing Ginoo, iyan na sanang bala.
Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin kay Batning Kapitong Amano. Itamongan po. O ginuming talapagligtas, alipan mo kami ampon alagad at tutuki ka at makyagom king kasakitan, ampon kamatayan king krus. Ang enimip nung kababan, maniga po king harapan mo, ingikintal mo sana karing puso mi, ing kasalisayan ing kekang kaligtasan, akekang pigtagumpen karin king kalvaryo. Pasalamat kami keka para karing pamigunam ake kaming dimdam, kabang makatipon kami harapan mo. Pasalamat kami keka Ginoo karing penaral mo kaya kami, kabang atsu kami king kabitisan ing kekang krus. Ing katutuan ake kang pigkalub kaya kami, iyasan ang midala kaya kami, king biye alananga. Amen. Talakad tamo po. Si Claude Tamo po. Payupayang Diyos at malugoday pa, binyemeke kaming kabubugtungan mong anak, bandumalan niyang pamaylasa, ampon kamatayan king krus para kaya kami. Kapamilataning kayang kasakitan king krus, linigtas na kami king upaya ning kasalanan. Ipagkalubmungen kaya kaming anak mo, ing magkamit kami king kalam ning kayang maligayang pamanyubling mebye, itinganaduan mi, kapamilatan na mo ring Kristo ang ginumi. King katahimikan, kaya katamo la pong isa diyaring sarili tamo, para king kapag masusyan king Viernes Santo ning kasakitan at kamatayan ning Ginoo. ing katetismo para king Viernes Santo, ning pamaylasa at kamatayan ning Ginoo. Masanting nga paganakan ni ting banal a Viernes, ning kapag masusyan ning pamaylasa at kamatayan ning Ginoo, aliya metong amisa, uli na ning tradisyon a pamag-ayuno o fasting. Iting kapag masusyan metong yang serbisyo o kasuywan. At luyang dake iting kapag masusyan. Ing mumuna ing liturhiya ning amano, nung nuka rin mipasyagya ing pamaylasan ning Ginoo, agpangking ebanghelyo ng San Juan. Itiya ing sentro ning kapag masusyan ngeni. Kapamilyatanan niti, ing Santa Iglesia gaganakan at babalikan ne pasibayo, ing pekamaulang kaganapan king kesalaysayan ning kekatamong kaligtasan. Ing pamagdawon ng biyening ginutang Hesukristo king krus, ban miat bustamo king kekatamong pamikasala, at ban makapakiyagom tamo king keyang divinong biye, nung kayat potang mipasyagya king ebanghelyo ing kamatayan ng Jesus, siklod tamo put pigunaman ing kamatayan na. Kay bat ning homilya,
Mi pangadyan laring masusing panalangin. Ngening Viernes Santo, deting masusing panalangin, paganaka na laring matingid apa mangailangan ning Santa Iglesia at mabilo gayato. Ing kadwang dake apining pamamuge, king Banal a Cruz. Masanti nga paganaka, ing kaya katamong dirinan kagalangan at puge kaniting dake, ning kapag musosyan, aliwa itang imahe ng Kristo, king krus, ing katawan, nune ing dutong ning krus, ing dating simbolo ning kamarinayan, meging tandane ning kaya katamong kaligtasan, kapamilatanan niti, mi kabayo tamong biye. Kabang gagampanantaya ing pamamuge king krus, mamietang limus ay bieta mo, king Tierra Sancta o Holy Land. Deti ilaring magagamit para king mentini o maintain o pamagsikap karing banal na lugar king biyening ginuka rin Israel. At ing katlong dake apin ing banal a pamakinabang. Iti paganakane ing pamiyagum tamo kang Kristo. Akapamilatan ning kayang katawan, may piraso yaking krus para kay katamo. Ing pamiyagum tamo kang Kristo, metong yang pamirakayanan, king kayang pamaylas at kamatayan, hanggang king kayang pamanyubling miye. Ing kapag masosyan tamong eni, karugtong karugtong ning napon, ing misa ning apunan ning Ginoo, at ing kapag masosyan tamo bukas ning Sabado de Gloria, anya pasibayo po, makayawad po kaya katamo, ing tumagon ang gapu bukas, king bengi ning Sabado de Gloria, uling reti pong atlong aldo areti, metong lamong kapag masosyan. Po ganap ing kabaldugan ning gagawan tamong eni, nung etaya po tagunan ning kapag masosyan, king pangasubling mebye bukas bengi, uling alayang kabaldugan ning kamatayan ng Yesus, nung eya sinubling mebye. Dakal pong salamat. Itahimik tala puring puso't isip tamo, uling king mapila na penandit, magumpisane ing liturhiya ning Viernes Santo.
kaniting kaorasan, alas 3 tinggat panapon. Ing oras agpangkaring kasulatan, anong nukapilanya, mepatad inawa i Kristo. Kaya katamuyang gaganakan at pagmasusyan, ing maligaya ng pamaylasat kamatayan. Ing kaya katamong kapag masusyan, eya misa, nune metong yang kapag masusyan, king liturhiya ning amano, at ning pamakinabang. Dapot sangkap nemo naman, ing rito ning pamamuge king krus, anong nuka rin, kaya katamuyang parangalan ning krus ng Kristo, amigdalang kaligtasan, para karing sabla. Si Claude po. Talakad po. O Diyos ay pami, kapamilataning pamaylasan ning anak mo, ingke kaming Ginoo, dininan mong kawakasan ning kamatayan na pepasarin ning mumuna at matuwang kasalanan, nulami lalamring balang tuki-tuking lahi, pagkalamoy kaming melalangan timong makayatong tao, kapamilataning kekang grasya miwangis kaming pasibayo, king makabanwang larawan ng Kristo, idiadwan mi, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamu at muntatamu king mumunang dake, ing liturhiya ning amano.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Lawan nyo ing talasuyo ko, minawaya, misaplalaya, mitampokya, at mipokya king mataluktok. Nung makananong ding dakal, may nga bladla king panakit da kaya, pablasang tutuyang disformado lupa, ang gaking balamo, ene lupang tao. Makanyano mang mga tilihan kaya dinda kalatao, at ding ari ay mga bulad king arapana. Uling akit da ing kapilan man, e pamipawaga karela, at tangalanda, at asak siyan ing meto nga bage, ayera padimdam kapilan man. Ninong makapaniwala, king kaniting dimdam at ninong manakit kaniti, antimong metong apangalantad ning upaya na ning Ginoo. Kalupa ning metong asuli, tinubuya king arapana. Kalupa ning metong ayamut, king gabun amenabla. Alayang leguan, alayang kamalan, inyang ikit miya, alayang sentingan, ang makayaos pansin, karing kaya kaming mata. Metong yang bagay waring kasaman at sasakwil daring tao. Metong yang lalaking malugma at sanena king kasakitan. Metong yang lalaking kabudakit dering tao, tatakpan doring karelang lupa. Meomisya at itamo, linawe yang taong alang kwenta. Makanyan man kaya katamo laring kasakitan, apigdosana, kaya katamo laring lungkot, akirgahana. Itamo naman balata mo, metong yan tao mi parusan, bitbata ning Diyos king dakal akasakitan. King kamatutuanan, metando siya, paulidading kapanyalangsangan tamo. Melunuya paulidaring kaya katamong kasalanan. Ing parusang digpa kaya, migdalang kapayapan kaya katamo. King kapamilya tandaring late at sugat at tinggap na, kinayap tamo. Itamongan melilitamo kalupadaring tupa, ing balang metong tinuntunya king sarili ng dalan. At ing ginupe pakargano kaya ring kasalanan tamo, itamongan. Pigbagsikan de, pibata ng mitmong kapakumbaban. Ene bitasang biklat ingasbuk na, may ngari king metong akorderong daralara king pipatayan. May ngari king tupang bubulad, king harapan daring manurod king kayang lana. Ene bitasang biklat ingasbuk na. King sengilan at tagpang king batas de kapande. Ninong bisang mamilatan para king kayang pisasabyan. Wa pilit den kewani king labwad daring mabye. Pauli daring pamikasalan ning kakong balen, timpalasan de, layon pete. Dininan den kutkutana, busal daring mga rok. Metong apansyon, kambening mabandi. Bistaman alayang depatan amarok, at alang meramdam na numang kapag kapanyalangsangan king kayang asbok. Ing Ginoo ketula ng mebimbing niya at dinalan kasakitan, ing pamidaw na king biyena, metong yang sakripisyong kapamayaran. Ulinita akit doring kayang palipi, lambayan ning biyena, at king kapamilatana matupad ing kaburyana ning Ginoo. Kalabas ning kaplas ning kaladwana, akit na ing sala ning be, at mipaldan niya. Ketang yambalo na masayang ing kayang kasakitan, king kapamilataning kayang kasakitan, ing kakong talasuyo, apabanala no rin dakal. Ngening akuwano king sarili na, ring karelang pamikasala. Ulinita pagkalaman king meto nga dake na, kambera rin dakal, at mabilang-bilang intanggapan ng dake, king banding mesamsam, apirakarakayan da ring mayupaya.
paulining pamidaw na king sarili ng biye, at paulining biryanang may bilang ya karing makasalanan, kaniting kasalukuyan ng akuan, ing kasalanan daring dakal, at alayang tuk ng manalangin, king may patawaran lasa, ring makasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit na pakibat, igpa karinggamat mo, panibala ko ing biye ko. Igpa karinggamat mo, panibala ko ing biye ko. Makiabetan po kayong pamagkanta. Igpa karinggamat mo, panipala ko, ing biye ko. Igpa karinggamat mo, panipala ko, ing biye ko. Ikaw, ginuwing ka na kong santungan, muwe pabustan, mi pakarine ko. Kingke kang katuliran, ikapus mo ko. Karinggamat mo, ipanibalake ing biye ko. At busan mo ko, O Diyos at tapat. Igpa karinggamat mo, panipala ko, ing biye ko. Karing sabla kong kasalang, metong kong tatatsan, metong api katulan, karing kasiping kong balen. Itatakutan da, ring kakaluguran ko. Igpa karinggamat mo, panipala ko, ing biye ko. Di nga sasaganan ko, lilisyan ko. Keling wanda ko kaluparading mete, ame kalingwana. Listul akong pinggan, ame balpal. Igpa karinggamat ko, panipala ko, ing biye ko. Dapot ke
kasabayan ko'y kaing kanakong Diyos. Karinggamat mo at suyaing kapalaran ko. Karing matikit ng sakmal ding kasalang at pasakit kako, ikabus mo ko. Karinggamat mo, anipala ko, ingbiye ko. Karinggamat mo, aniala ko, ingbiye ko. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Inyaso katamupin kalawat matibe, king kasalpantayanan ake katamong papasyag, uling kang Jesus a anak ning Diyos, atin tamong metong a maulang matas a pari, amiraras ang gaking kabud arapaning Diyos. Ingke katamong matas a paring yan, eya metong a ebyasang makisan metong, apanandam tungkol karing kay katamong kainan. Bagkus, kaya atin tamong matas aparing dinalan tukso, king sablang paralan akalupan ning daralanan tamo, dapot eya mi kasala. Ulinita, kambening matibe kapanaligan, sukat tamong lumapit king trono ning grasya, anong nutamu tanggap pakalulu, at kamtan ing grasyang makasawop kay katamu, king penandit a kailangan tamu ing sawop. King kay kabaning biena keti sulip, i Jesus, midaw niyang panalangin at panigapu, ngana ng kaklis masikan, ngana ng tahimik manangis. King arapanitang makikayupayan, makapagligtas kaya king kamatayan. Pawulining pakumbabaya at mapaminto, mapapakiramdam ing kayang panalangin. Bistaman niya ing anak ning Diyos, may biyasayang memintu king kapamilatan, ning kasakitan akeyang delanan. Makanyanyang meging ganap at meging panibatan, ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kaya. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos.
Ing pamaylasan ng ginutang Heso Kristo, agpang kangwan. Iesus kambering kayang alagad, at delakitan de ing lambak ning Cedron. Karin atin meto nga hardin, at tiya ang ponding kayang alagad, linob la karin. Ngeni, ihudas ang mga nyaya kayo, balo niya naman in lugal ay ito. Uling maralas Iesus at ding alagad na, mititipon la karin. Inyay hudas, tiki ne ing meto nga tapo kasundalos, at ding bante at tinggap na karing pamuntok apari at karing pariseo. Mintala ka rin, magdalang sulu at sulugi ampon sandato. Iesus, ang tiningbalo na ing sablang bagay mga palyari kayo, selubunga na la at nga na karela. Ninong panintunan niyo. May kibat la. Iesus ning Nazaret. Iesus nga na karela. Akuya. Ngeni ihudas amenga nyaya kayo, at iyo ka rin kaya bero. Inyang asabi ng Jesus karela, ako yo, may nga paurong la at may nga ragsalaking gabon. Inya nga ng pepa si bayong kinutang karela. Ninong panintunan niyo. Ngara kaya. Iesus ning Nazaret. May kibat ye Jesus. Sinabi ko na kaya kayo king akuya, nung ako pining panintunan niyo, pabustan niyo king lakad dareni. Iti me palyari, ban akwa ng matupad, nitang ama nung sinabi na, kareting binye mo kaku, ala kong binating metong man. Isimon Pedro kanito, ang tining atin niyang espada, begot ne at tebak ne ingalipan ning mata sa pari, at apingas ne balugbog awanan. Ngeni ing lagyuning alipan, malko, nga napin Jesus kang Pedro. Isubliming espada king kalubana, eke wari inuman ing kalis ay painom ng ibako kanako. Ing tapok ding sundalos at ding tribuno at ding bante Hudyo, dekap de Jesus at ginapos de. Dela rering mumuna kang Anas, akatwangan ng lalaking Caifas, ing mata sa pari kanitang banwang ito. Ngeni Caifas, yaytang minusok karing Hudyo, king karampatan, king ing meto nga katao, Matea, alang-alang king balen. Isimon Pedro tekyani Jesus, at ang timurin ing metong pang alagad. Ing alagad ito, kakilala ning mata sa pari, inya kayabe ning linob Jesus king patio ning palasyo ning mata sa pari. Dapot ti Pedro, melakwan niya luwal king lele ning pasbol. Inya itang alagad akakilala ning mata sa pari, migbalik ya at may kisabya king babaeng bante pasbol, at tiki ng linob i Pedro. Ing babaeng bande king pasbol, nga na kang Pedro. Eka metong mo naman karing alagad ning taong ite? Meki batya. Aliko! Ngeni, ding alipan at ding bante, pepataw lang dapog at karinla magsalab, uling marimla ing panahon. Ati Pedro, ati yun naman ka rin, kaya bereng magsalab. Ing mata sa pari, pengot nane kanita Jesus tungkol karing alagad na at tungkol king tuturo na. Ati Jesus, may kibat ya kayo. Ako king piyarapan migsalita ko karing tao, maralas itang tuturo ko karing sinagogas at templo. Nunula makatipon ding sablang Hudyo, king makasalikot kuminyabi na anuman, bakit kukutnan mo ko? Kutnan mo retang may karamdam king tuturo ko, deti balura ing sinabi ko. Inya nga sabi ng Jesus iti, ing metong karetang gwardyang makatalakad lelena, timpaling ne, at nga nang sinabi. Makanyan kang makibat king matas apare. May kibat ti Jesus kayo. Nung manyabi kong marok, patunayan mo yung dewa kana. Dapat nung makatud, bakit timpaling mo ko? Ianas, pepayatad neng makagapos kanita Jesus kang Caifas amatas sa pari. Isimon Pedro at iyo ka rin makatalakad at magsalab, atin kinutang kayo. Ika, metong ka naman karing alagad na? Yo, pepayalyana at ngana. Aliko! Ing metong karingalipan ning mata sa pari,
at kamag-anak na nitang piningas na balugbog Pedro, nga na namang sinalabat. Era kawari ikit kaya bena kingardin. Pasibayo Pedro, pepayalyanay ti, at kanita mo rin, tinulaw kya ing manok. Ibat king balenang Caifas, inatad da nema ni Jesus king pretorio. Aba kamaranon kanita, detang minatad kaya, lalinob king pretorio, pota midusingan la, at ela makapangan king Paskwa, inyaliwala no Open Pilato at nga na karela. Nanong dadalumyo laban king taong ini. May kibat ti Jesus. Nung eya taong marokyan, eminesa de la keka. Ipilato sinabi napin karela. Kuanan niyang diliyo at atulan niya agpangking kekong batas. Ding Hudyo kanito ngara kayo. Makapaintulot kaya kami, ing papatemiya, hindi numan. May palyari ito, ban matupad itang amanong pisyag ng Jesus tungkol king uri ning kamatayan ay kamatena. Ipilato, uli nito, pepasibay yang linob king pretorio at pepayaos ni Jesus at kitang na kayo. Ikapin ing ari daring Hudyo. May kibati Jesus. Sasabihan mo itiking kekang sarili, o sinabi ring aliwa keka inggil kanako. May kibati Pilato. Inta Hudyo ko, ding kekang sariling kabalen at ding pamuntok apari, delara ka kanako. Nanuwari ing depatan mo. Jesus nga na. Ing kayarian ko yaking yatong iti. Nung ing kayarian ko king yato yang iti, ring kampun ko peming waran ako sana, bane ko manabo karing gamat daring Hudyo. Dapot ngeni, ing kayarian ko yapin keti. Ipilato kanito sinabi no. Kasi ari kapen? May kibati Jesus. Ika na ing sasabi king ako ari ko. Ako para kanyan mibait ko, at para kanyan inya dinatang ko keti king yato, ban mo niya patutu king katutuan. Ing balang meto ngayat king panig ning katutuan, pakiramdaman ako. Ipilato nga na kayo. Nano taing katutuan? At inyang sinabi na iti, linwala nung pepasibayo ring Hudyo at nga na karela. Ala kong akit, apami kasala kaya. Dapot atin kayong kaugalyan ay ibulos ke ing metong apreso king aldo ning Paskwa. Buriyong ening ing ibulos ke ing ari daring Hudyo. Kanito ilangan, kinulyo lang masikan ngara. Aliwaing taong iti, nune ibarabas. Ngeni, Ibarabas metong yang tulisan. Kanita Ipilato, pepalakone karin i Jesus at pepabatbat ne. Ding sundalus, miliko lang metong akoronang suksok, pinutong deking buntok na, at pepasuluran ding barong makaba, akule morado, pesilapit la kayo at ngara. Bapu, ari daring Hudyo. At penampaling de. Ipilato, pasibay ang linwal at sinabi na karing Hudyo. Lawan niyo, iluwal keke kayo. Bayong abalo, king ako, kumanakit na numang pamikasala kaya. Inyang linwal ni Jesus, mamutong koronang suksok at makasulod barong makaba, akule morado, nga nang minyabing Pilato karela. Oy ni, lawenye ining tao. Panakit da kayo ring pamuntok kapari at gwardya, ngarang kinulyo. Ipako yaking krus! Ipako yaking krus! Nga nang Pilato karela. Kuanan niyang diliyo at ipako yaking krus. Uling ako, nanumang pamikasala, ala kong akit kaya. At pekibatan dering Hudyo. Ikami ating keng metong nga batas. Agpangking batas sa ita, sukat yang mate. Uling babansag ng ya ing anak ning Diyos. Ngeni, panandam ng Pilato kaniti, lalo yang miyatdanan kapikakunwan. Linob yang miyuman king pretorio at nga na kang Jesus. Nuka rin ka makabalen. Dapot hi Jesus alayang pekibat, ipilato nga na kaya. Eka magsalita ka na ako.
Emo balong atin kong upayang ipabulos da ka, at atin kong upayang ipapakura ka king cross. Mekiba ti Jesus. Tutupin, ating kang upaya kanako pauli namo ning miya bieke kay tibat king babo. King uli naniti, itang mengan yaya kanako keka, ating yang lalong maragul apakibatan. Ketang dimdam ng ito, ipilato, pigpilita ng ipabulos si Jesus, dapat ding Hudyo, kinulyola, ngara. Nung ipabulos me ing taong yan, nakakakaluguran ning Cesar. Uling ninuman bibabansag king sarili na king Ariya, manyabi ang laban king Cesar. Ipilato, panandam na kareting amano, pepadala ne king luwali Jesus, at liklok ne king luklukan ning piyukuman. King tarima aawsandang litos trotos, dapat king Hebreyo, nga nawari, gabata. Ngeni aldo na kanita ning pamagsadiya, para king fiesta ning Paskwa, banda na king kanam a oras, at nga na karing Hudyo. Oyni, lawenye ing ariyu. Dapat kilyora. Ilikpit me, ipapako me king krus. Nga ng Pilato karela. Ipapako kay king krus ing kekong are, May kibat laring pamuntok ka pari. Alaking ari, nunemo ing Cesar. Kanita na nebinye karela Jesus, bareng ipako king krus. Kinwari Jesus at tikirane. Pupusana ning krus na, linwalya papunta king metong alugal, aawsandang Kalbaryo, aking amanong Hebreyo, nga nawari, Golgota. Karinde pinako king krus at kagnan na, ringadwa pa katao, mingat bala kayo, at Jesus yung makalibutad. Ipilato ginawa yung metong arotulo, at pepabili ne babo na ning krus, at karin makasulat, Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakalo karing Hudyo ding mekabasa kaniti, uling ing lugal akepakwa ng Jesus, malapit yo king syudad, at ing rotulo, makasulat yo king Hebreyo, king Latin, at king Griego. Ding pamunto ka pari ding Hudyo, uli nito, ngara kang Pilato. Emo susulat ing ari daring Hudyo, nune, sasabian ning taong ini, king ari rekano ring Hudyo. May kibat yay Pilato. ing sinulat ko. Ding sundalos pin kanita, kay baddeng pinako king krus, kinwaring imala na at gewarang 40. Tungga-tunggalan lang dake ring 4 sundalos, dapat itang tunika na alayang uriya, uneyang inabal, manibat babo ang galalam, inya ngarang mi sabi-sabi. Tayo gigisyan, nung nepipaningal man tayo, banta ang akit nung kanino yamyabye. Ban matupad itang kasulatan asasabing, pira kerakayan da ing imalan ko, at inggani ko, pipaningal man da. Itapin ning depatan daring sundalos, kinglele ning krus at ilo pa katalakad di imana, at ing kapatad ng babaeng imana, Mariang asawa ng Cleophas, amponing Mariang tubo Magdala, inyang Jesus ikit ni imana at ingalagad apakamala na, makatalakad lakarin, nga na kang imana. Babae, o yan ing anak mo. At kingkeyang alagad nga na. O yan iima mo. Manibat king oras sa ito, inampun nening alagad king pibale-bale na. Kay bat naniti, Jesus, ngening balo na, king ding sablang bage, may ganap na lo, ban ganap matupad ing kasulatan nga na. Mawo ko. Ngeni atin metong atabong mipnong alak amaslam ka rin, sinosore kaniti ing metong ayespong hang inesto, king kaperasong dutong haysopo, at tinutok de king asbok na. Inyang Jesus asimsim na itang alak amaslam nga na. Metupad na. At di kune ing buntok na, dinawne ing keyang espiritu, siklod tamo po.
Ding Hudyo pin uling aldo ning pamagsadyo king fiesta at banding bangke ela manatili karing krus king sabat. Anti ning aldo ning sabat ay ito, metong yang masusing aldo. Inawad do kang Pilato, ing pamalbalan do puad, ban ala korano karin ding bangke. Ding sundalos mintalapin at pemalbal do puad. Itang mumuno at itang kadwang mipakong kagnana. Dapot inyang miras lakang Jesus at ikit do king metene, era nebil balapuad. Dapot ing metong karing sundalos, inulos ne katalindikingan king metong atandus, at kanita mo rin, linwal ing daya at ing danum. Ing menakit kaniti, babiyayang patutu, at ing patutuna katutuan, at tiyo, baluna king manyabi ang katutuan, ban ikayuman salpantaya kayo. Uling dating bage, may ngarapatlo, ban ing kasulatan matupadyo, ni metong man karing butol na alang mapakli, at pasibayo nga naning kasulatan, tangalande itang tindus na. Kay bat na nito, Jose atubo Arimatea, metong nga alagad ng Kristo agyang makalihim mo, ulining takot na karing Hudyo, inawad na kang Pilato, king idayo na ne ing bangke ng Jesus, at Pilato pepeng tulot na. Mintayapin ni Jose, at kinwane ing bangke ng Jesus, di natangya naman ini Nicodemo, akanitang minuno, minta kayo misa na bengi, magdalang pisamot amira at taksibal, at titimbang hanggang dinalan a libro. Kinwarepin ing katawan ng Jesus, at binidbirande king telang lienzo, kambening mira at akibar. Agpang king piyo galyandang pamangkutkot ding Hudyo. Ngeni, ketang lugal anunuya mi pako king krus, ating hardin. At king hardin na ito, ating bayong kutkutan, anunnu alapang mikutkut ni numan. Pauli ning aldorang pamagsadya king fiesta ring Hudyo, at uling malapit yo king kutkutan, karinde binili i Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo. Bala mo, may nikal na kayo at linuklo kayo. Okay mo po, unfair. In mag-homily, makatalakad siya. Kayo, makaduklo kayo. Kasi masyado kong seryoso at ako mantitiman. Tala nung nga gawa mo, may tene talaga yung Ginoo. Ang importante kanini, paninturan tayo nakakwatang lisyon na nung adwa na ning kapag masusyan kay katamo. Bakit ating pang Kwaresma? Bakit ating pamong triduo kapag masusyan tamo? Okay? So, bali po, Easter, in taulikong diling Easter, Pascua, Kitibetis, was way back in 1999. Month of April, doning sinubling medye, April 4, ketambanwang ito. Good Friday was April 2. Okay? Now, this year, 2024, minus 1999, 25 years ago. 25 years ago. Can you believe that? Daramdaman ko manibatnan din, siguro ito pansin, sasabihan na rin commentator, actually, ding at lungaldo, bali metong yamu in piyestang ini. Day 1, Day 2, Day 3. Kalupa niya ng teleserye, ken television. At inyang episode 1, episode 2, and episode 3.
Napon ang pongeni episode 1. Tauling hapunan, antisipasyon, king lasat kamatayan ng Ginoo. Ang gaya po tang gat panapon, mga 4 or 5, that's day 1, episode 1. Lasa kamatayan ng Ginoo. Kasi tutukyan tayo in pamamilang dang oras deng Hudyo. Deng Hudyo mamilang la manibat sundown to the next sundown. Tindiyan niya po. Yan ang kahit ang patikin pari, kay balag sa magkamali kami, simba ka, opo, Sabado, anticipated mass yung Rome. That is not an anticipated mass. That is already Sunday mass. Ito yung dyan niya? Oo, na yung huling siguro, carry over na nitang matuatambalo. So anyway, kalambat na naning ausan tamong triduo ning Paskwa. The great Saint Augustine, amete kimbanwang 430, first 500 years, karinya mebye San Agustin. At ining babangkitan ketang panauna, kingamanong Latin, ingaus na karingat lungal doreti, Sacratissimum Triduum Crucifixi Sepulti et Resuscitati. Nika na yun kay Latin. Dingat lungaldo, Sacratissimum, kabanal-banalan at lungaldo, ning pangapako na king krus, ning pangalibing na, at ning pangasubli ng mebye ning Ginoo. So, mag-minus na mo. 2024 minus 430, ba, 1,594 years ago, pag masusyanda ne, in triduo ning Paskwa. Lonyo, we have a history. Kakabada ning delanan tamo. Ingaldo iti makabukod siya, karingat lungaldo, maliban, of course, tangkadwang aldo, alos no activity. Kapansinan niya ita. Uling kalupan na mo ning kematen, stong kakutkot na ning miyawabye, alatan gana kimbieta mo. There is no activity. Ken day 2. Maribat na pon, pansinan niya, tandanan niya, ganakan niya. Mayari ang misa, alang final blessing. Yes? Mayari diretso king monumento. Secondly, today, linobla ring manimuna king misa, tahimik, pating kanta. Ala. Mengoros yung pare, aliya. Pigaya nakatanim pare, alina. Ating bulaklak, ala. Lonyeng altar, ating yasapen, ala. There is only one day in the whole year na yung Santa Iglesia inipagmasusya ng misa at yapin ng Biyernes Santo. Uling ang titang magmalun, how can we ever rejoice? Po tang isip tamo, imeging puhuna ng kaligtasan tamo, imbiyena anting tao ng anak ng Diyos. Imbiyatake tiking yato, unrepeatable ya. There is no reincarnation. Dapat na pagkait Jesus at nigib pa itang malang biye anting tao dinaune para king kaligtasan tamo. Metong karing highlights na ng Biyernes Santo, pilit akong paisipan, king sa ing seremonya ating kabaldugan yan. Migsakabla rin im celebrante, tanda na rin mataktak, kalungkutan, kapanisyan, opening prayer, kay ba't pamamasa, 2 readings, kay ba't ing makabang pamamasa, king pamaylasan ng Ginoo. And every year, for Good Friday, parating ing babasan ing
version ng San Juan. Always San Juan. Ang tiya mong inkarnasan tamo, potang kamaten tamo. Datang laring tao makirami kay katamo. Luklok, miluklukan tamo, may pagkwento. Ninang pagkwentuan tamo, ing biyang ubiye. Tambiye na inyang mabiyeya. Lalong-lalo na retang tauling aldo mabiyeya. One of the sad experiences I had recently, abalitan ko yung nga medyo kamag-anak, anak ning dati kong altar boy, kalulot, niyang nidistino ko karin. Evan was only 28 years old, inyang Matea. Very tragic death. So I sat down with his father, Pitong, we call him Pitong. Kinuwento very successful yung anak kong iniyamong anak. He worked with NASA. He was an inventor. He was a genius. Pero everything now is over. So makanya niya, bala mo kinondisyon ako ning ditang karanasan ita para king pamanarap ko kay kayo. Po tayo may nga tao, lakwa na katamo, balikan tayo may labas. Pisabyan tamo nanong milyari. Tindiyan niya po. Anyapin binasa tayo. Yung kaselesayan, kinlasa, kamatayan, pangakutkot na ning Ginoo. Sasabihin da po, in liturhya kano, in pamitipon tamo, magmasusi, gaganakan niya yung metong aspeto ng kasalpantayanan, potang abe-abe tamo, tingmani muna, ating magkanta, ating mamasa, nang gagawan ta kanita, bala mo gagampanan tayo kano yung metong drama. It's a sacred drama. Antitang manalbe drama. Kabang manalbe ka, nung masanting niya yung palagera, bala mo kayabe na kaning malidyari. Ali po, anyanin kahi, dengaluang manalbe o makaramdam, manangis sila. Kindaramdaman da, o kingalbenda. That is the liturgy. Lulub tamo king milabas. Hanamdaman tamo, yung penamdaman da, ding minunang alagad, yung penamdaman na ning Birhen Maria, yan tangalaneng patenda, ianak da, King Cruz. Yung pa mag-isalita tamong mapino nga tamo sasabi, inginu mete ang ara. Wrong. Inginu mete. May atake wari. Inginu petere. That's so clear. Petere, uling tinuring deng kriminal. Pisa pakat din ding manungkulan king kasalpantayan ng Udyo at Pilato naman, pepadalaya, karing sut-sut da, din talagang bisang makamate kang Kristo. Petere anting kriminal, binilire pilatanda ring aduang kriminal. Yang ini ang tinjan tamo, bakit ang San Juan, king mula na paning kayang ebanghelyo, sabi na, for God so loved the world. Inginu, ipa, tanto ng liguran ing yato. It means itamo, ang makatok ng king yato. Tanto ng liguran. Inya, the result, binyene, pigkalubne, inganak ng kabubugtungan. That is why today, ing susulod ring pari, matuling, kaya tang matuang liturhya, nung ko magkamali, matuling ya, ing susulod na ring celebranti. Pero we understand today, ing gawa ng Kristo, tandaan ning lugod na ning iba at ning lugod na para kay katam. That is why, ingkule maluto, red roses, Valentine. At the same time, ingkule maluto,
simbolo nening daya. Ami salwak para kay katamo. Kaswertita mo king pinanditayte. O ini kay katang Kalbaryo. At suta kiti because in spirit. At kambe daring mataning kasalpantayanan, babalikan tayong milyari king minunang Kalbaryo. Pero kaswertita mo, impisan ba natin niyang bubong? Samantala, kitang mumunat tutong Kalbaryo, alang bubong, alang kambil, king maglatakan at durulok aldo. Ngatong alisyon, ang ini pa malyarita ng sabiyan. Para kita nga manuang kung nanuya kabaldugan ng kagawan tamo. E naman pialben ini, nung puso ang Kristiyano, burinang pilit siyang magkapilit, makaintindi. Isanuan, kitang mumuna na po ang chapter, ingawasan tang prologo, o iniing sasabihan na, malungkot siya man pangasabi, pero tutuya. Magumpisaya pa yung Ebanghelyo na chapter 1 niya pa mo, pero akakitane ang kawakasan ng Kristo. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. Dinatangya ka rin kaya, dapat di sariling kaya, eretingyan. Etala parsalanan ding Hudyo, baka sakaling kekatamo at tsuketi, o karetang kapatid tamong malagad namong kakayabe tamo, daratanging Ginoo, kapamiratan daring happening santini. Daratang yake katamo, bandina katamo, manibat niyang mabinyag tamo. Tinangula rin pengari. At dapat kabandaragol tamo, tatangwanan tamo ang maging alagad na. Makalungkot mo, bandina katamo, kaya tamo, pero dingaliwa ke katamo, etaya tatanggapan. O nung tatanggapan taya, palubos ing pamananggap tamo kaya. Anyaking pinanditan tine, ay isip ke itang mababasa aking Ebanghelyo ng San Lucas tungkol karing banal na babay. O daughters of Jerusalem, mana, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Aliwaya ko, en tatangisan nyo, nunay sarili nyo, ampon ding anak nyo. Daughters of Jerusalem, isipan nyo galang nga manwa na muring babae, adalana na, King Via Dolorosa. That expression, daughters of Jerusalem, burina sabihan, ding makatok ng King Siyudad. Those are the daughters of Jerusalem. Kimpenandita iti, etaya lulunusan ni Jesus, may labas na, ing kayang kasakitan. Ing lulusan tamo, ing sarili tamo, lulusan tala ring anak tamo, lulusan na ring pamibait kay katamo. Uling nanuyay yato anong nuka rin ding tao patdande king isip da at king pusura in Diyos. Makanunos yung yato. Makanunos na rin tao. Dinatang Jesus bansagipan na yung tao. Alayo po tang babasan ko yung happening yung maliyari, yung bida rin tao karing alawang bansa. Mismo king Italia, mismo king Vatican,
Karin ng Italiano, Katoliko lang masasabi, pero potang ating antikanine, din turista mas dakala kesa karing tao. At lalo rin kayanakan. Bakit kaya? Ot karinya may kumpisang may kalating kasalpantayanan, karinla pa, balamo, marimla na lubding tao, king kasalpantayanan, king Diyos. Ulo nyo naman ipekto na king biyera. Nakalungkot. Di nga ba kung magmisa, misa, king seremonyas, liturgia, anak lang ang pari. Salamat naman. Uling din kaya nakan, ikayong manyundo, king bukas. Bakit? Ala nang makay magpari, magmadre, panyararo rin dating seminaryo, ang po rin dating kumbento na rin madre. Era no maintain. O makanano, maging zero population, laring bansara. Ding makisawa, no papalto anak. Dara ka laring matwa, tirita ka laring anak. Tsaka yung panusig, king material na bagay, tambalamo mo, yung tao, basta tatinyang gadget, maligaya na ikimbyena, tarakal no man ding mag-suicide. Niya kaluguran kong kapatid, atintan chance. Itamong Pilipinong Katoliko, itaya lalakaran, itaya tutukyan, ing gasgas da dingaliwang bansa. Agyang ketina Asya, lonya yung Korea. Magkasakit lang ini, uling alanong talagang anak ama nalilig, karimat o karela. Makanano kanini, mirasta nga sa isata. Bakit nga yo? Unungwari sana kay sabo, ay, king pamangan sabo ko, paamo eh. O, ay, ko kamuanan eh, pasensya kayo, mo sa kimbiran nyo ko. Na? Making up for 25 years. Okay. At inyang mapila na sitas San Pablo, balo yung na itamong Kristiyano. Dapat there is a qualitative at may bayon talaga king biyatamo. Di oras yung metong nga tawa kilala na Kristo, tinanguyang pabinyag, kay bating sapat ay edukasyon, o hiling sasabihan na karing tao Roma, aburin ang dalawan misan, papuntaya Espanya, dumalan niya pa ka rin. For if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. Panikuanan tamo, yung tutong Kristiyano, yung Kristiyanong mabibye para king Ginoo at mate para king Ginoo. Imbiya tamo, para kay katamo. Imbieta mo gamitan tani para king Ginoo. Ina po rin sabihin ta simbatal doldo, itana mama ko pisamban. Tangkilikan tayo tang misyon ng pepakit Kristo. Apasundo na kay katamo. That's the meaning. Because when we serve, susuyutang masalese king pamilya, susuyutang masalese king community, susuyutang masalese king ikasulong na pulayining yato, ng maligyari. Papakit tamong bandi na katamo ning Ginoo. O hindi na in talagang homily ko. O hindi pa mo. Amon siyan em na kumbiran ne. Fourth Gospel. Binasa tamo. Kasalasayan, king pamaylasa, kamatayan ni Ginoo. Ang gapaka rin, kamatayan, ha? Metong ka rin pitong amano, dimdam yun nandin, yaing antikaniti. Inyangakit ni Jesus, hindu na, ating alagad, apakamala na ka rin, sinabi na kang hindu na, babae, niyo ing anak mo. Mawarning ang danako po,
Mayan niyang pakiramdaman in kapat ebanghelyo, masakit nemang palto kabaldugan. Simple nga mano, gawkan me in kabaldugana. Masada, alupanalitang matuang dalita Latin, stabat mater dolorosa, yuxta crucem lacrimosa. Makatalakadya lelena o kabitisan ng krus, inginduna, yuxta crucem lacrimosa, magsalbat, malungkot emunano. Kaya ba't sinabi na, babae, oita, that's the first thing that puzzles. Nakapagtaka, o tinala sinabing ima. Kasi masala yung sabihan ng Evangeliste. When he saw his mother, ima na. Pero bakit sinabi na babae? Ay halayang galang ni Jesus. O dili na nakatamo atang matsurang halimbawa, itamong makaintindi. This is what many say is talagang brinang sabi ni Jesus. Tanda na niya imumunang paraiso. There was a woman there. Ating babae ka rin, Eva. Pero embes na pepatunayan at pepasayangnan indangalana antigindura ding mabye making dalane ni kapamakan. Ngayon iking Kalbaryo ating bayong babae inginduna uling ingindunang ni Maria magingindure rin bayong tao ding salpantaya king anak na ilaring maging bayong tao amisundu king pangasagip na ning yato, king kapahamakan, king kasalanan, at anggana king kamatayan. Pero, I go beyond that. Lampasan ke pa yung brina sabihan ning amanong babae. O tapong lalong talaring representation, banderang Pilipinas, bansang Pilipinas, nanong akit yung dibuho, lalaki ang makasalakot, o babae. O bala mo ako man ma. Ikaw may mag-aral, kayo ng makibat. When there is a flag, nano yung image itang akit yung kasipin na rin flag. Makanya kayong makibat. Eko sigurado na eh. Nano yun? Why babae? Why not balakas? Because the woman is a symbol of motherhood. A symbol of a community. Pati na king Santa Iglesia. Mind you, king storya da rin sinulat teolohiya, in Birhen Maria, ariwa mo iman ng Jesus, ing amanuanda, larawan simbolo ning Santa Iglesia. Uling in Santa Iglesia, in komunidad na rin talasal pantaya, antiyang Hindu. Kasi king komunidad, sabihan tayo na king parokya ng Betis, no ka rin lami babait din bayong Kristiyano, king komunidad, kitila mabinyag. Ninong manese, karing bayong may binyag. First Communion, ang gana king sadsad may king kamatayan. Ninong manese, in komunidad. Naintindihan niya? The community is the mother. Anyaking pinadidati, hamunan da kayo. In komunidad, in Hindu, para kanako king parokya, panemunan di manungkulan. Yapon Gian, yapon Jason, yung Arzobispo, at di kasahog ng lay kay kayo. Pag malasakitan niya yung komunidad, maging doon ako yung komunidad. Misip kayo, magplano kong abe-abe. Synodality yan na rin Papa. Abe-abe, mag-discuss, mag-aral. Nanumburi ng gawan ng Ginoo, king komunidad ay ini. Mga kanita, tunay tayong panamdaman. At siya yung Diyos, king komunidad, king parokya na rin Betis.
Achuya ka rin pamilya keti. Achuya ka rin tao keti. Sapat itang sabihin nyo, Pueblo Levitico, lungob kang papunta beti sa nanitang batu, Pueblo Levitico, balamo mo po tang dakala rin pari ning meto nga lugal, din tao ka rin, mayap langan. Maragulya yung, hanapin sasabi ng Ginoo, maragulya yung palutan, di taklaring magobra, nagyong hapon siyan, sabihan ko kayo, lunusan niya, kalating tao, patay niya kayong obra. Anya po, abi na kayo, abi na ko magplano na kung kasaya. This is the church of tomorrow. It is the church where everybody is welcome. There is no priest, there is no layman. Hanapin sasabi San Pablo, unong mabiyayan pa si Bayo San Pablo, sermonando rin along obispo, kardinal, ang pumpa Bakit? Sabi ng St. Paul, in Jesus, everybody is equal. Alang babae ang lalaki. Alang free men, alang slaves. Everybody is one. Nga po targuin papa, malagkat siyang makanyan. Ating cardinal ang mga kaya, pangadinar ko yung Papa, 87 eh. Hanapin sasabi, you cannot please everybody. O, pilatan na ning i-please kayong alupa kong tao. Panikuan na ko ning i-please yung Ginoo. Uli nung yung Ginoo yung matulak ako, makatud ko. O tandaan ninyo king istorya ng Santa Iglesia, kakapkaptangan eh. Kailangan tangko tang iniwari, labagyakin turo ng Yesus. At inawari yung sinabi Yesus na ini kasalanan niya. Tayo pwedeng gawan. Nung pag-aralan tayo. Tinamo na, maragulya ka nung isyuara sakaling ordinandon diakono den babae. Magrebelde tamo. Bakit? Huwag istorya may labas si Santa Iglesia. At yun naman babaeng may ordinan diakonesa. O ninong ebisa, siguro ikempari. Umisamutang kami eh. Sabihan kong tapatan, sabi ko na ini, umisan. Dengalawang babae, magaling lang magsalita. Papag-aralan mo rin ng teologiyan po, kasulatan, dahil gandorin da kalapari, sabihan ko kayo. O karingalawang bansa, ninong ating doktorado, keng kasulatan, keng teologiya, keng filosofiya, babae lo, di nga liwa, religyoso, madre, di nga liwa, lay women laman. Toknang na kami, kempare, alam mo, kami solo may Santa Iglesia. May ng 5,000 banwa, lalaki na rin mani muna, pero baka yung masales. I'm sorry, I have to admit that. Doon yun ang yato, ini pa, di nga liwang diyasan tao kitiking yato, rane makain papansinan ni Santa Iglesia. Taulita mong tauli. Taulita mong tauli. Lonyo rin profession kay kinyato. Mino ng panahon din, doktor, lalaki langan. Abogado, lalaki langan. Inyero, lalaki langan. Arkitekto, lalaki langan. Unina, yung Santa Iglesia, kakupad tayata. Kung makibatan, ipakibatan niyo po ang kandilyo. So that's it. Luguran niya, I'm sorry, berigtad ka. Community, parokya, lawen mo ding anak mo. Lukuban mo la, sopan mo la, pasignagan mo la, encourage mo lang maging maya pa Kristiyano, maging tunay ng talatoking Kristo. That is your role as a mother. In Santa Iglesia, we call her Mother the Church. Indung Santa Iglesia, prove you are indeed a mother. Mag-shortcut na ako po, tama kayo. Balik na rin tayo. Pambiyari sinabi ng Jesus. Linawin ikit niya naman ingalagad at pakamahalan. Then he said to the disciple, behold your mother. And from that hour,
the disciple took her into his home. Ela pwedeng pikawan yan din eh. Amano na kingimana, amano na kingalagad na pakamalan. Kutang, nino ingalagad na pakamalan. Tag-ibig ko ang nino yo, tinjalagyo. Among, dakala pa, dapat abalo den tao betis Joke only. Agyan po rin scholar, sere pakibatan ini. Peka mayan din yung pakibat, igalagad na pakamalan, yakano, San Juan Evangelista. No proof. King Ebanghelyo, nasasabihan, ako'y Juan, ako'y ningalagad na pakamalan. Shortcut. Malamang in expression alagad na pakamalan stands for the true disciple of Jesus. Itang tune makaintindi kang Jesus, itang tune tatakiki kingaral na, itang tune kaya benang magobra para king kaligtasan, iya ingalagad na pakamalan. Challenge siya kay katamo, ikayo, itamo, maging alagad na pakamalantangan sana. Kanita, kay katamo, damdaman niya ining panabili ng Jesus. Panabili na in community, in komunidad ay pabren. Malasakit siya yan ini. Aliwa mo din pari ilang sukat, gugunyat. Aliwa mo rin mamasa, aliwa mo rin lector, aliwa mo rin EMDC, aliwa mo rin koro. All, everybody should be a beloved disciple. Nanong sabihan ng San Juan, manibat king oras sa ita, ingalagad, kip kupane, king pibale-bale na i Maria. Kayo manatiling maroon, ikong tao betis sa Katoliko, kayo manayang magkamali ang metong apari, o tingko nga po na, ay buri, king kimot na. Papakit siyo kanita, eko halagad, apakamalan. So, in Good Friday ini, miyarine ang misyon ng Kristo. Ali po? Miyarine. It is our mission that must continue. Kaya rin aning homily, tukil ritang makabang panalangin. Again, human experience, potang mateyin tao o mga mateya, tintaong gali, sitsitan taya. Sitsitan me, papangadi may makanyan. Era po gagawa niya, sitsitan me ara. Panabilin mo pangadina, potang marapyaking Diyos. Antiya mong sit-sit, mabilog ang komunidad, kang Kristong kamate-mate, na idala na arap na ning iba, kapag nasaning yatong kasalukuyan, aliwa mo itang Kristiyanong Katoliko, aliwa mo yung bansang Pilipinas, noon mabilog ay yatong kasalukuyan, ding gerang makabuklat, ding lugar lanuno karindakal pang kakaluluan, tao tang para pareho, miyaliwa mo kule, anak nakatangan ng Diyos, at intang karapatan maging masaya, kitiking yato. Sit-sit talo. Kubalo nung, pwede naman dagdagan din No karakal, pero pwede namang dagdagan. Aliyo kitang istorya ng liturya, malapit na akong mayari. Dahil mainip, magbiba na kayo. Kaya istorya daring misa, neng kahi, atuata na libong may gitketing yato atin tayo dagdag, atin tayo bawasan. May kalingawan la rin panalain malda. Ang kaking Vatican II, binalik na lang.
the best example of panalangin pang malda, ilarin tutuki. Itindihan niya po. So, ngayon o inina, panyarako, nirina. Metong yung panalangin na makuyad, obispuya, King Inglaterra, may biyaya ketang 13th century. Pilipinas metuklasya, 16th century. His name is Richard. Tinala niya muna nung kasakitan, pero ay may sigurado. O ining makuyad ng panalangin, inandam no man di nga mano, nita metong musical Godspell. O most merciful Redeemer, friend and brother, may I know Thee more clearly, love Thee more dearly, and follow Thee more nearly. Amen. Ulusok mapagdunos at alapan at bus, kakaluguran at kapatad, lakwas masala rakasan ang akilala, lakwas aluguran, at lakwas malapit a tukyan. Ngeni kaya katamo lang iyampang ding masusing panalangin. Para king banal akapulungan, manalangin tamo, kaluguran kong kapatad, para king banal akapulunganing Diyos, king mabilugayato, manano na sanang in Diyos, ay pang mayupayang tuto, ingatan na katamo, at pisan metongan, batay ang asamban, king kapayapan at karatunan. Siklaod tapo. Talakad tapo. O mayupayang tuto at alangangang Diyos, pakilala mo ka rin sablang tao in kekang ligaya, king kapamilatan ng Jesus sa anak mo. Antabayanan mo yung obra ng kekang banal kapulungan. Sopan mo kaming makapagparati king kasalpantayanan, at mibulalag king kekang banalalagyo, at miyatad king kekang kaligtasan karing tao, king sablang lugal. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king banal a Papa, manalangin tamo para king banal a Papa i Francisco. Manano na sanang ingginong Diyos amemili kayo, pagkalubaning mayap akabulasan at sikanan, manibala king kayang banal akapulungan. Siklaod tapo. Alakad tapo. O mayupayang tuto at alangangang Diyos, ingatan mo yung sabla-sabla king kapamilatan ng amano mo, at panibalan mo ring sablang bininyagan king lugod mo. Hantabayanan me ing banal a Papa a pinili mo para kay kami. Lalam ning kayang pamamuntukan, pasulungan mo yung kasalpantayanan mi,
at gawan mo kaming lalong mangayap a bininyagan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing sablang galame ning banal a kapulungan. Manalangin tamo para karing sablang taong tapat king Diyos, para king kakatamong obispo, Florentino, ding sablang obispo, pari at diakono, para karing sablang makatawulaling, king kasuyuan king Diyos, king banal a kapulungan. Si Claudia po. Talakad po. Pumayupayang tutuwa talanganggang Diyos, hingke kang Espiritu ingatan ni at pabanalan, hingke kang kapulungan. Pakiramdaman mo hingke kaming panalangin, at sopan ming metong at metong ke kami king kayang sariling kayausan, banang lalong agampanan mit mong katapatan, hingkeyang obra. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka rin sablang magsadyang pabinyag. Manalangin tamo, para ka rin sablang magsadyang pabinyag. Manano na sana ang Diyos, king kayang pakalulo, gawan ng biyasang matba, king kayang lugod, at patawaran ing karelang kasalanan, king kapamilatan ng danong, ning bayong pangabait, at pagkalamang biye, king Jesucristong ginuta mo. Si Claudia po. Talakad po. Pumayupayang tutuwa talanganggang Diyos, alangtok ng pagkalaman ning bayong anib, ingke kang banal a kapulungan. Pasulungan mo yung kasalpantayanan da at belwan ding sablang magsadyang pabinyag. Ibiye mo karelang bayong pangabait, king danum ng mabiyening binyag. At gawan mo lang galame, ning familyang kekang pinili. Idiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo, para ka rin kay katamong kapatid, asasalpantaya mo naman kang Kristo, manano na sana yung ginong Diyos, tipunan nala, at pamisanan king metong mong kapulungan, ding sablang tapat, magdulap king katutuan. Si Claudia po. Talakad po. Pumayupayang tutuwa talanganggang Diyos, ika ing bubuklod ka rin kekang pisan metong, malugod mong balikdan ding sablang tutok ikang Kristo ng anak mo, mitagulaling kengan keka king metong mong binyag, gawan mo kami naman sang metong king kaganapan ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo kami king lugod pamikakapatad. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing Hudyo, manalangin tamo para karing Hudyo, baning Diyos at ginuta mo, as lagano ring pusura,
Kanito akilala rey Yesu Kristo, ing talapangabos ding sablang tao. Si Claude Tapo. Alakad Tapo. Umayupayang totoo talangang Diyos, pagnasan mo king ding sablang tao mikabusla, layon abalura ing katutuan. Malugod mong ipagkalam, ipanigapumi, king ing kapulungan mong Israel, mikabus at liyanib yaking kaganapan ning banala kapulungang familia mo. Idiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing esa salpantaya kang Kristo. Manalangin tamo, para karing esa salpantaya kang Kristo. Manano na sana, ing sala ning banale Espiritu, pakilala ne karela, ing dala ning kaligtasan. Si Claude Tapo. Alakad Tapo. Umayupayang totoo at mapamakalulong Diyos, papalyarian mo king sablang makapadurot kaya kami ketiking yato, apakilala na ing kang ligaya at lelangan ming tao king wangis mo. Pipamisanan mo ding sablang bansa king kang kapulungan, king pamagdulap da king katutuan, atuklasan de saing dalandang painturo keka, abukod mong tunay Diyos, at kang Yesu Kristong tinubod mo. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka ring esasalpan tayo, King Diyos. Manalangin tamo para ka ring sablang esasalpan tayo, King Diyos. Mananunasang apamatulande ing karelang miglalang at mengabos, king kapamilataning wagasdang pilubluban at pamibyebye. Si Claude Tapo. Alakad Tapo. Umayupayang totoo at mapamakalulong Diyos, papalyarian mo king sablang makapadurot kaya kami ketiking yato, ipakilala na ing kang ligaya, at lelangan ming tao king wangis mo. Manano na sang apag-aralan dang kilalanan ding sablang tao, king ika ing karelang miglalang, king kapamilataning pamanangalda, karing makapagmulalang bagay-bagay lelangan mo, layon dang atalos, ing ika mimigit ka karelangan sabla, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka ring sablang manungkulan, king balen at bansa. Manalangin tamo, para ka ring sablang susuyo kaya katamo, king balen at bansa. Ingatano sanin Diyos, din karelang puso at kaisipan. Bandin sablang karelang susuyuan, mibiebela, king tunay kapayapan at katimawan. Si Claude Tapo. Alakad Tapo.
Pumayupayang tutuwa talanganggang Diyos, balo mo ing kapagnasan ning puso ning balang tao, at pamingwami katuliran king kekang kayapan. Ingatan mo ring sablang tatalan upaya karing bansa ampon balen. Banketa, ding sablang tao no karin man kamtanda, ing katimawan king kasalpantayanan, ing tahimik ka pa mga biyayan, ating kapayapan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king kailangan daring sablang tao, manalangin tamo, pakamalan kong kapatad, para king kailangan daring sablang tao. Mananunasang in Diyos ay pangmayupayang totoo, pakayapano ding salunan. Elisiano king sablang panganib, ding maglakbe. Itimawano ding sablang may alipustak katuliran. Pagkalamanong kaligtasan, ding magingalo. At itabi na kingyato, ing kapanganayan, danop at sakit. Si Cloud Tapo. Talakad Tapo. Humayupayang tutuwa talanganggang Diyos, ikaing babiyesi kanan karing matitikal, at tetaganalob karetang mabibigo. Pakiramdaman mo yung panalangin daring sablang mamaus keka, king nano pamang kaligaligan, barang kamtan ing tulang bubungan na, ning pamananggap kasaupan keka, king karelang pamangailangan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok Tapo. Muntatamo po king kadwang dake, ing pamamuge king banal a krus. Muntatamo kadwang dake, ing pamamuge king krus, king penandi tayti, kaya katamo ning tangalan at parangalan ing banal a krus, amigdalang kaligtasan karing sabla, inyasat marapat, nung kaya katamo yang pugayan. Kaniting dake mo naman, marapat ing pamanyawad limos, para king Tierra Santa, aing olilan, deng malikum kaniti, mipadalalangan ka rin king Holy Land, para king pamagmantini at pamaningat karing banal a lugar. Paga na kami po na impamamuge king krus, sukat yang daptan, kambening pamanyiklawud metong abitis o genuflection, bayu ing mismong pamamuge. Talakad Tapo. Itiyaing dutong ning krus, anong nuyami pakuing mengabos ning yato. Si Cloud Tapo. Talakad Tapo.
Iti aing dutong ning krus, anong nuyami pakuing mengabos ning yato. Siklaw tap. Talakad tapo. Iti aing dutong ning krus, anong nuyami pakuing mengabos ning yato. Samban payaing Ginoo, apamilatana, mikabiyaing yato. Siklaw tapo. Talakad tapo. Sasambanda ka
aking gabuning sawa-sawang kabiyayan. Dapat elamein ke kami ngabus, ing petong aklus. Pandayain Diyos, banal at masikanan, pandayain Diyos, at tarang kamatayan, kalulubog, e kami imo. Magiduke kami imo. Kalupawaring ke ka sa harapan ko, eka masanting kang diling puno basta tenang ko. Dapat kay itanim meging bunga mo, nang maupuas naming pepay numukan ako. Ating dus me paining kadalin ikingan ko. Pandayain Diyos, banal at masikanan, pandayain Diyos, at tarang kamatayan, kalulubog, e kami imo. Magiluke kami imo. Panen ko nanuwaring ebatan ko, nanuwaring ebakasalanan ko, akibatan mo ko, akibatan mo ko. Imuli mo perusan ko ding memihag ka, kading karelang panganin, dapat ikaw, e pagpameka ako, ing parusa mo. Panen ko nanuwaring ebatan ko, nanuwaring ebakasalanan ko, akibatan mo ko, akibatan mo ko. Kaiban ka dapat imawarak ka, inumod ko kinayat malat inmenihag ka. Dapat biniyemo ko, dapat biniyemo ko, karing mata sa pahari. Panen ko nanuwaring ebatan ko, nanuwaring ebakasalanan ko, akibatan mo ko, akibatan mo ko. Isasag ke harapan mo ing anuman, dapat ikabiglat meing kakung katalinlikingan. Panen ko
kang makas mo dalun ibalking batu. Dapat ikapepay numukong aslang lehu kanan at Ubaling ko, nanuwaring kebatan ko, nanuwaring kebakasalanan ko, ang kibatan mo ko.
Munta tamo po, king katlong dake, ing pamakinabang, talakad tapo. Kaya di pa kamalan kong kakaluguran, manalangin tamong mitmong kapanaligan ng punlugod king ipa, karingamanong tiruna kay katamo, ning ginutamong Yeso Kristo. Ikabos mo kami king sablang maroko Ginoo, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mitimawa king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga.
Si Claudia po. Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayayaos king apunan ning kordero. Ginu ek matampan tanggap ke ka, dapot iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O mayupayang totoo at alanganggang Diyos, ikaluban mo kaming panibayong biye, king kapamilataning matagumpen ng kamatayan at pangasubling me biye Kristo. Parati misa nga talusing pamakirakemi, kaniting banal na misteryo, layon parati nga patunayan iti, king pamibiyebye miyanting tune at tapat bininyagan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kaya rin na po niting kapag masusyan, mikitikit tapong pasibayo, bandang alas 7:30 po ning bengi, para king prosesyon po, king Biyernes Santo. At bukas po, alas 8 po ning bengi, ing misa po para king Vigilya at kaya katamo pong pamagtanod para king pamanyubling mebye ning ginutamong Jesucristo. King katahimikan po, muna ila pong lumuwal ding talasuyo at tuki-tukila po, manibat po king mumuna pong row na po ning pisamban, ing paluwal po, king kakatamo pong pisamban, kayari po ing bendisyon. Idukuyo laring buntukyo at maniga po king bendisyon ning Diyos. O Ginoo, ngening pigmasusyan niya ing pamigaganakaking kamatayan ning anak mo, ti pasang labis-labis ing bendisyon mo kay kami, miat danan king kapanayan king kayang pangasubling nebye, pamatulan ming parati ing kayang kapulungan, at patawaran mo ing kasalanan mi, layon pasiknangan mo, lalo ing kasalpantayanan mi, at bitasan mo ing alanganggang pangakabos mi, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.